Onga fa ai unga ele toi fa o popoina lan fenga ingo se kuala au sa whainga tau na folo I chas tovanga a te vanga. A whangabaia I whala I tele ino ni tala. Ua wha mawina ele o leo I silia ma le luas fuafa mata o pasori tula fono fa o Sofia ele ino hate motivated crimes. Ele silia ma le whatau sanga mutona ta wha waina ele o leo leo vaengo so tula fono. Ino wa mai alo sa whainga whatau whala vlave kale te luas mriva. Ma fa manino ina o soli tula fono tustusia e fa o Sofia ina ele ino ai por fa manu olio sei se fa vai lungo I tu ai ngotanga ta patino e ai I tu ai ngotanga ta patino e pe tanga ta no e tu ponga mai ai te tonunga fa ta po inga awo ai I tu ai ngotanga te e fa fine fa tama kei tanga te e ia fianga tu mau mana ma te tua ia I ulai sa tua ia leo so fa io se tama smolo no te sanga I se fa o Sofia ngore ino ina o ta ina se paper a ti I lungo al passi o fa maunga leo sa fa ilo ai le Johnny Sheila e tau walatu I tula fono fa mtalanga lo I polo Official Information Act o fa ilo ai le luas furuafe se la wiva se mar fa mata upo vesi oni fa ilo e fa o Sofia le ino mo le tau sanga luafe luas fulu e o mai ai unio le tau sanga nei o le tamatai whātono puipuinga, whātinonga, pou, masuinga, Mary Wilson, tuala whata. Ta e whaalia. O le ripotia, ma whaamaunga so tula fono, e wha o Sofia le ino, e fou. Ma ua foina le tau tua leo e whaawau le whaavai o le ripotia o anga waa ma le tele atu o whaamatalaga, o whaamaunga e o foina I tangata lau tere. Ta e whaalia. Ai se langona e reo sa onga le mupe o sa whaia, pa amata wina, pa amanu aina, ai pe mata I tuina, ona olona tangata o tupuanga, tari tonunga whaatapo I ngai awai, I tu aingo whaalongona o tangata e ai por sexuality, male matua, ai po a fianga tu mau, ua mawhainge ona lipotia I leo. Whaali e tuala whata, o a mio whaatu vevesi, ai por whaamatau, e a whiai masose I tu aingo ino, I tangia, mare whaamanu lia, e le talia ina. O ia I wha moe ngore li milistau wha masnunga Paul Goldsmith. E au I komisina fōa ia tau tangata o na matua I wha ai tete. I ono manatu wha alia wha ala wai tele. E ia tunga lunga sala ngai winga manatu wha alia tol wai neo le li komisina. O le whiwhilio Stephen Rainbow. Ta mafua ini popolenga ma ini vaenga au fia mapati le leipa ma le Greens. Ona langona langolango malosio Israelu. Ma isi manatu wha alia mua atu mata upu I wha fine ma wha tama. Talano ai le Johnny Sheila le parlemende, le sona nafi. Sa fari ai Goldsmith. Ele iso no whanau no anga I whiwhiringa o whaia, ma ele o tō sina e talano I whaamtalanga umasa whaia Rainbow. Ma tangata e whaali e tu ai ngolangona ese ai le tofia I nei tofinga. Ai o yano te tunu ngā tō I le rikum sina, e whaatino lana ngaluenga, ise e wala lama, ma tāo whai umai tangata. Whaali e Goldsmith, ona o se komisina o ai ar tau tangata. O ia mautino ai e ao ia te ona whai tete ile o wala. E vava ai ai nei mata upu. O le tamata ai komisina fōs o tanga o tangata SS, Race Relations Commissioner Melissa Derby. Sa whai joina fō ilo na whasoina se fitusia inga ilunga o le Twitter le tausanga te wai. E pena tā wai, o se whaalabra motonga whaafine mwha tama po le trans movement, e le SS tausinga e whaia iai I tangata civili. Sa longo e re pāle mia koista whaalaksani le Johnny Sheila, o nei komisina I tō lua, o ni whiwhiringa te tele sa whaia. Ai o la whaatino nei ala mta whaioi more langolongo ino tangata New Zealand umba. Ma ia tā ua ai le isi New Zealand a tō toa. Ma tangata e whaono sala moi manatu whaalia, tā la tō whaia te mi umawai, ai o le mea tonu, o ni whiwhiringa le lei nei, ua whaia. Sa whaasino fo election ia manatu whaalia, te luoi nei o le tamaitai ofisa siri komisina langolango, le fionga ea sa uno mali, Karanina su meo I lungo le porokalame o siri matalia le televisia New Zealand I le whai ungo le vai aso. E te teimi o le whaatala talanonga, ta whai loa e sa uno mali, ia le SS o la tulangona maia komisina I to loa. Ai sa ia ta ua I la ua oni tangata o fofongia, o loo popole tele e winga I a New Zealand. O le pipisi forward wha mai o le Emma Potts I nia tunu o Afrika ua lima taita ina I se laptainga. Mai se fo mai wha pitoi wha mai pipisi wha pea. Ua iei le wha moe ngō le Everese, o le astala lau le telo tuli manu o le rangi. I le amatanga o le masina nei sa forfolai le wha labo tonga le rolangi po le World Health Organization,
Ia le pipisi o ye nei le aunga o le Mpox i Afrika o ngā tonu, o se atunga lunga le o ngā ruenga o se ko malolo ina whana naki whawa malo. O se lapta inga whatulanga pito mga walunga atu le moni whana velave, e whaavai na ite la matianga ola malolo ina o tangata i se tunu, ma mo o mia ina wha mao popoina oni tali whaava malo, iai. Ka lipo ti ai whaala tonga soi fo malolo ina le rolangi, ele sidia mara spul fitua whetanga tua pia le Mpox, ai sidia mara lima se la ua whanua iola i le rolangi. E pena sailo ai le wha mai o le monkeypox, o le pepesi o ye nei, o se au ngā fau, o whaingoina o le clade tasi, ia po le clade 1, o tā ua ai le salalau o tawala atu i wheusoa inga whaurunga lii. O ne usila le teminei o lo i whafo ese mai tulangi o apia. Ai sa longa le i to mai whapito i wha mai pepesi, Salem Karam, i le porokalame o le vai aino le tae o le television i sila tolu i nei. Sa masa ni o le pepesi o le Mpox, o le o se atunga lunga, e betai. O le aunga fau, o wha awala mai ei tūlanga ese. Mai e tā wai o le aunga fau e pipise tō la tu whiu so inga whaarungari o no winga. E tō o tele tangata maru tū e awhi aina i lo tamaiti. O sao nere pipise atunu Afrika mai e lava le taimi. E pipise i isi atunu o le rolangi. Pari e Karim, o tangata sale i aise puipuinga mai tui pui o aunga o le smallpox i taimi o tonai. O sili atu nea nala matia le maru tue o tulava i le tau se fulu, ma le wha se fulu, tu sanga. O tangata le taulanga o suwa i whitu o lato tua ia tu usau ia le toi e o ni tā ua de tonu ainga. Ia le pongai o whalwa lave o iei nei le tulanga tau whala au whasaina o iei nei. O le masina tolu aisa aunga ni ane pare mia siri rampuka tunu talo tele. E awane i eise natu e winga is tong whainga i whatai tai le whaonga ino le whala au whasaina o le meth. Ia pefana i loa i foi o le aisa. O le aunga ni tola mai se ata videos ta mai tai tala vautele noa. Sa ripotia le aisi se whala au whasaina tui ai oia. Sa whaso i nei lungo o wala so ta inga lau tele. Sa iai foi li pote peo na urutala i tangata e whaonga ina le pauta o le aisa wailo ai. I se awala wailo ai o le quote blasting a po le quote bluetoothing. O le whatete ingo le awala o le bluetoothing. O le taumu whaile o se tangata e lele le tui ina mai leo le toto. Ma i se tangata ua mai ona tui i ai le pauta whasaina. Te whatinonga matau tia le matia e o iai se ungo seisi. O navi talai tamani toa kula sa iai suva mai na sorry le tonai. Sa ia wha maoni aile le toni sila Pasifika. I le tūlanga o le wha lilo. O le wha fita au li whala au whasaina o sili atona le angai fiti. Sa i whali ai a tilo tiro iai fōringo tangata le taulanga le suva. Ai patiro tupulanga televou te maiti. Ma whai ei ona e mai tawina o lo whene lei. Ai a tau ai o tupulanga e te tau ona iai ainga manu. Ai re kemine e wheo ai solo taulanga ma whangu kulu e mimiti. Ma i stupe. Ma tua i ai tamani koa kula i ale leo to i ai o le whatau ai nei tonu ainga. I le whatutele ina i le whawhi tauli. O Pauline Doris ua pei foi o tamani koa kalu ua kula ua manatu e iai mātua se matawhai o i tele e pia. O le vava ia leo la tu whanau ina ia mautino ai le awane a wai i le tong fio whala au whasaina. I talonga au avele telo le taulai le talonga le kalapuliki le Warriors and New Zealand le Canterbury Bulldogs i le bola so Ferreira pa mawai atua i a Sean Johnson o whai ngō whia lava o na ngalo tua i Malaysia kama umi le kalapu le fo i wha mawai atua i. I le mai ai o le valo tau sanga i lanu roi talonga mo le Warriors o Chasa Te Vanga o le amaua le amanoe whātōwhai i le kalapu sa tamai ai le ianga i atu inisio vau mo a fau i le tau sanga fau rua pemara fulema. I le mai ai o le taalo mai au lai te le Warriors o le tau le rusuma tau sanga o se lau tosfuru ona taalo i mo le Warriors. Ai ui lea, ua avele amanoe le kalapu mo le isi au ngā tūpulanga o tamata alo ma te vanga o le a avea matama e wha avanoa alo le tūlanga. Ina ua mai ana whaia le whai unga le kalapu e le te wha au popoina lana whengainga i tō ato le tausanga nei. I lana lama tau tinonga o se tala sa whainga tā tele o na talia. Ma le teminei o le muta anga o le na tāleni le kalapu o tūla te mai. Se avanoa foi le wha te iai le uta puai ar kalapu o le lato lango i le valuto sanga o le tāleni. Ai a whari ai, ina ua whaia le lato talanoanga ma le kalapu o se fuala au sa whainga tā tele o na polo. Ina ua whaia le whai unga e le tue wha ua wina le lato whengainga.
ma ia ta wai se lua vai aso o tia tele ai mai o le ai misia e kalapo male no fanga sa taina Darius visa ia le tosu male no ai i le ovai tasi ma fatu ina se matati ai talonga ki titi fava malo o le tai luas furu over por le T20 ma fesoso ne ia sa mo e manu malo e se furu ai a Vanuatu i li tamaro sanga qualify fa ai tulanga mo i por le rolangi o le lua afe ma le lu furu ono ia pia visa se lau tosu male lua ai sa i taina ma i polo e onos male lua sa fate ai e fast furu ono na ai le taimi sa stepo i lunga ia na lina ni piko e fate ina le overlon se furu male lima e pona ia tai nai over te yono ai e ono ma le tolu polo e to e fate ina pole no balls ta fa united ta longa e a visa se pulu fa over te yono ai sa ia taina ma le lima ai te fa ono no winga o ia fatu ina se matati a fo o matati a tolu i nei sa ia o tangata pito tele ai sa taina le kiti fa va ma lo te luas por over to smule ono le sa taina e you rat singo in kia Kieran Pollard o West Indies, ma Dipendra Singh e Rio Nepal, e peona la tu to foi taina leo a ono, tata iono ai, ile ova tasi. Wa tili fa popo ina na malo sela o Springboks Africa, South Indonesia tamasa ia au sa man malo i porolangi. Au sa unia tu tali malo ya ni sile talo foi tolien lua. O to e vala o wina foi ale loka ia Nicholas Jansi van Rensburg. Moleli fa ma moleati fa ma sia tili ai o le vaenga ona loka o le po ia Stephen Kitchell numero valu yes numero iva ia Jaden Hendriski de numero smale tolu Andre Esterhuizen mali tamata alu le ne tour Canon Moody o tau foi to te liu le au mai manoa ai po fa salanga sa fa salaine fa malolo mo le atili fa malo sia yo le ausa manu malo talong foi to le lua male wallabies Australia tolu name o le spraylo le vasnoi amat malanga toile awolu black sia we are to semi Australia male fa mo e tonu i Africa stoute le sa manga ia toile Johannesburg mo le talong foi to le mo foi ia to su tasel masina nei o koso le mo le se tema ini silene o le talong foi to le no lua foi ia fa ngole vai aso so ai i Cape Town o Springboks solo tulang mo mo fa solo nga awol ta amana sanga le rugby championship ipo nesi sa mo i manu malo ya Australia lima tongi o lo sidia i ani sila ili tudo na lua tala na mo ne yaori mo ni ta po inga file mo ting tauma manga le so is foia mo le yaso Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Bantango fiele sulu mai o ave o le lai le vaingo le so e le whenga ye o le turu umanga wenga tute ma whaivalo filima e Michelle a wenga tualo ma whanau i a onga o le nei fo i a so lunua so lusu tasi o le ni masino o kuso lua afia lua wha utangi antu le sunga i a se ulu malau leifi mo an tātou tala o to le ringa woli ia le tamini o le venga ni le tātou tala o le tau e beora o le mai lelo official va ai tau mo lo si la fia mai mo au kilani i le soe a waoa e beora mo moli mawina mai le tai au ana le la e ei fa mara yuanga ia antono lena to ulu va solo ai langi le leile ri va ngola woli e angi malu mai fo isavili mai tu i saute si sifo e fe lono langa yantu le fia na nei ole mafana i le so se fulu malelima tikeri e wani e se tiai o e fa pea ole a mafana i malepo anani ole po anani ole malulu e lima tikeri Alora winga lua palang keke ya alwanto ito maufu mafana i tolu ma pea ko kinge fa ole angoto le la i le fiafiana nei le toi fitu midute i le tulai ono ole so antayo sonne le la be atanto woli le lo folentua i le toi lima midute le tulai fitu i le tayo mai ma tele ina langi le tangpe tai fa tupla ia le awa i langa yantu i le awoli mai ma lula ngi mai usavili i le awoli antayo Pantala fanto in lole le divai ngoleso i ainga woma e masani Samoa te ala lua i nei New Zealand te ala tolu i Samoa
Whamei o winga o le taumo Samoa, o au e whio lolo le malosi o savili o le toa o loa savili mai sautei sasae, o loo fiti ai pēa Samoa, mai au mai ana iao ma timu pupu e a awhiai le aturu o inisi o taimi. O le venga mo le so e a wawa inisi o taimi marai timu pupu o le a iai. O le ngai antu mo le so a tai au o le a wawa inisi o taimi marai timu e to ulu va solo ai. O se venga nai le tātou tala o le tau le ngata mo isa mo Samoa. E a pe fo i tātou i nei i au ki lani New Zealand. E oe, ea o le vai aso le ringo lo o wha marantu i nai. Ia pe wha tāu i nai le ngana. Ana i o tātou uso mai le malo tonga. E oe, malo ele lei, malo au pito. Pepe ake, saipe. E oe, ale ai. Ia kako woe ngā mea wei ai. Waloa le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha ai puiponga a so wha nau whai ngā malolonga ma so se wha le manawe. Ai moisa le toi fui ato wha nau i lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whai tala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. Radio Samoa. Taslima e watolu amo. Taraflava o David Tua le nei o e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Taslima e watolu amo. Samoa i amanuia lau whaafonga ma lau whaasausangoa. Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Ua e sola, tia i te
Tatalu oeia ile mafuta mafaipea oe mau so selea afailava ua esola tia I itapenio se volonga aiui ilea elava maso alofa aiui ilea elava maso alofa aiui ilea elava
O di siu whaafianga sui whewhi lohi le rivaengo lea woli o te tala tuile tātou mawhutanga o le whatunga mai a mautu a tasi ma lena a suau e langatui lea o le whatunga le nā mai a longo I pule tai longo I pule for mai e pala le maa ai le pala le tala ioi I silesa o le tu inga whamatalanga e pala le maa ai le tai o na pala le tala ioi Ya e fa me foi le si fa matalanga foi le si o le mena o le tala io e le ai sona tino ai o I tonu o tanto to ngalona tu nga malona tinga pe o la vino tanto fa no ino tanto loto mo tanto mafau e no foi le meta o le tala foi ya e te mawai se la ngona fia o le tala foi e te mawai se la ngona fa no o le tala foi ia e mawai le poto o le tala foi e mawai le vai tele o loro winga tu I se situ ia po se tala lanta mai o le tala e te whaia ia e mawhau mo ia pe o se tala e tupu ai se fia po o se tala e tupu ai le ita po o se tala moni po o se tala ole po o le ale tu ai ngā tala au te whaia tu e le ia se me sili atu nei lo le tala e mawai le ata a wai le amana iai o e sesi e a mai le a whaina tuai oe e na wha matalanga o le mele e se le mana I o le mo le tala e mawai le ata a wai su iai o langona le fia ngai I langona o le matua o va o le fia e oe o le amatanga na o le tātou polokalami le rivaengo le awauti e iei sau tala na e whaia I le so o le wa e toi mafofo wa tuwape soli anga o ilo au te le whaia la utala na pita ia ua pasi le te ai vai fui la I e le avano fui le mo tanto e ka waru I fo la no le luka orka e ana e toi wan tu le e whaia le nanta ki lo fui la ko la ngu kia o anga le la si mari lo roko langa ngu sa mare fale le I vela ma ko maruka o le mea ngau sa wai pa kulo o le mali e ia toi ai le o e mafuai o le sina me ia tanto foi lele o le au mai o tanto fa la vela vituan to le fulfinga wenga I to tonu an tanto fulfinga wenga e po fa fita uli o lo fianga I lava ma o I tu au mai to tonu le to fa la putonga ia pe au mai tonu le to mafta ai le ai me se me ale ngai so mo e ngame an tanto tala no I le o langa le tanto ye le rivaita ole ngalue po le taalo fa polofesa po o ani fa fita uli fianga I maltanga tai tu atu ai le isa tonu le ngaruenga po le taalo nga fa polofesa le wei e tamu fia tu I tu o le me fenga a sa wini mata o pua fia I la to o le wa makwa I longo a mata o le la no rang ia to e pa war kala ka ko ka ke ofo ka ke ofo ka ke e or kana fai ka wale vanga ka fai ka wa fai mai ola wa le ko ma fuka I J-Lo ma lonko lua Ben Affleck ka ko kana ngoi me ka o kana a wa ka ke yang ngir ka ya tol wa ka ke yo ka kule me yang ngir ka ya inga wa ka va ia ku ile upenga ka fai lang ile upenga ka fai lang ile ki vi o le fa le fa sala fai mai o le so le wa fai la il divorce le lo ma ko J-Lo o fa pe seli ere ke ia se sirkame ora nga me ye wale vanga ilo ora me fuina e kupuso o ai me o tangata e makua ka ua le langi ato io ya mantua la le vai taule e fai se kala pi ke elis onga fa pela o walo
wa maka au kia so ai lelo ele yo le bea whatever fai antu i fo ya fa malo antu ma toi fa tano fa antu le vai ngole wo e la mai mo ma la fa fonga au na pa ia le tua ya ole na o lo fa le manu so se fanta fa langa tono ni sila man tu e ma lo le tano ma lo foi le ono sai ole nei venta ole tau malulu ya ele fengo fiele tula i mai timi ole tau ono le makwa malulu lava ai malo lava ya tu ya le ono sei fo ya wale tu singo le lafu ma moe lo tantu tapa au sili ole fa malo ma fa tano faile ma fion tu pa anga ma sani le tantu wala leo to mama tida ma tu lo tu i mai le muli panga tono mo to malawa ya ma tonu fo yo no fanga lo tu si ai lo tu soi fu ma lo ina o a mai auto wa ma wa sa wo palangi ina ia po sa wo maoli po sa wo la lo tonga ia po sa wo tonga yo mano tu o le venga so de yo le ngana tonga ia ole pawa le me fengo fie malo apito yo malo ele lein fefe ake ava sa mo fefe ake o a mai oe ia o le saipe ia anula o fe se konga po le alfa sa mo le saipe ya le na le malo si le nu yo se ma ngai al kala ngo vo le anga ke mi ngoi ilunga le seling ele anga le mawa ko el supervisor o ekireme ele o uma un aluen ngai ke fa ya kala o liskanga ya nga fa pe mai lo nan mo koi e fa mai la kan le lo di male fa ya ma pe ke vo le ai nei lo o ngai va ve ku lau kala ngo ma lau fai kala ngai lo lau mi ngoi lau ngar we nga nai fai fa talo fa tu te lo ai e fa le ai nga fa lo o le ma futa mo le tanto polo kalambe e le nga tu i leo nisi o nanga e le o nga tau lo ia ina e au kilani si fo le ma futa mo foi le nei vai nga le o ia fa talo vantu yo to te le se au sol tu la fono a fe le tanto nanga i le so ya nga yo wa aya o ni te wale me faina e malanga tu mani silanga i Samoa po Australia po se sientru ona o sausala e le i totongia ya Michelle va pe afa no wa living out ya so tu si sai e te wan tu tu la i lumol fam sino wa mengi o sala ka ba e te tu i lumol fam sino ya ai so ya o le me ta wala ba ya o le kokong yo ngisi mea ya e ka lo sanga ngisi mea se kokong ya ku se kaimi yo o le tantu te lo malava me mo i fainga ka o so i fuanga male tonga tale wo ye tanto lua i le tolu vai so talua o le ana a motali ai ya sina kama i fa ma venga lava ale ofisa la fonga por tanto malo o le ana toi mono toi tono la tu stupe ya se tu pepe tu sale o le tolu sfulta la vo ile la fonga leo suia pe fa pa wina la titi lano ya antonu na ona wata mo wai sina suinga la titi ai le fa pe fo ile ole a makwa e alu ai lava ya e fa mai sau fa ka nga kai fia se lau kala yo ele tele se fa ma avenga pe ora mo en tanto le vai ta ya fa me kala ni skoing e silia le ya na ilo le ai yo se me ya tango la fa putu la se le ni na o merki bisimas ya nga wo fe lolo nga seli sa tanto le mangwa ale nga lava la fa so mo ya ole me pito silina ona ta hua fa malo ile tlenga ya tia pe le to maftanga mai le tai au se ya le se tem le mot le tanto maftai ma le to ona fonga mo se ya le fia na nei stem mi na to no mai foi la ya le sa ole sugna ya Isaac pa unga tanto mafutai foi se ya le fia na nei only e ile tal kwa wa anyale se mema tia fa pe ma ole memo mo foi le wa tupu tonu o se tonu o ile lano langi anto le ma na tua tanto so ta inga fa nei ona po ilungo me nei so ta inga ilungo le internet ya wa uma taimi sa ye satellite wana amanta mo satellite o le taimi le o la wa ye me ta o cables ye wa ta ilalo o le manava o le sam ya e me fa ye ona vave fe so ta inga ya wa sa kelike ka amilo e le kai me kwa ye ta e ona le malo sila ia le satellite
A o le kipo. Ia le se ngol kipo male. Palaka fo ile le o lau telefoni o ile palaka. Nganga palaka waki e vai antu la wato o la mai lau telefoni le ndan pele ma ka ruile o lau save ve. O le mela le utu. O lau te fai tau tu le talale. O le tala mai Australia. O to tonu Australia ile Northern Territory. Ia po le pito i lunga o le atunu o Australia. O lea ua fausia ai. Ia o le mole mea o le solar farm. Ia po o le no fuanga fo i lele o le a wha pipi ai. Ia mo meo o tio anta e mawhai ei ona maua le malo si anga mai le la. E ngā o si ele e le tisi. Mana tua tono ni si lai fio lolo ana i ainga. O lea ua iai ala tau panels, solar panels, o i e tu ilungo apo le fani. E maua mai ei le malo si anga o le la. Ia, ma tuu lei to tono o le afo, o le pusale la. Ina ia mawai ia le tisi. Io, makau kia. Ai wala na ufa yantua matau tia le melea. Ona, e fa mai le fa matalanga. E o atu le tolu miliona fali. E mawhai ona o la ile afo, ile solar farm le Australia. Ai le o te le se fa moe moe. E o la ina o Australia la. O le fa mai le lipoti. Whaka uwha alonga le se me makau kia wa apea. Umana fausia. E le nganta e o lai se vaenga o Australia e o antui nai Darwin. Le pitoa i lunga. Northern Territory. Ai o le a ka ia ko fo i mawaia i lano o le sami. E o lai le pau. I o i le antunu o Singapore. Io e. Aluanku a le pau a mai au sakalia kau i Singapore. Makua makau ki se le ko foi mea o fori o skali ele o ta wa mai pe fia le ta o le afo o le ngar wenga le o le afo ai o le mea winga e se le ma o le antunu mo foi le la ya o la antu foi se mea va pe ya ma o le a mataina le ngar wenga i se taimi le o toima ma makau ki wo umar sa le internet fo ile le alu le sa o le la alua ko ile o mar pa ile le sa sorry ka fiola e ka fefe ia o le tulanga na pi o le ya ile fo i vai ngola wo ile tanto por la minne yo le mana vo nga winga ya o le wan joins fluiva mi rutan tale o le tulai tolu sa o le fa malo ya malo fa malo si mo le fa nga winga ile di vai ngola wo ni so tu atu mo o e mai manu kau nei au kilani soute ya ele sulu mai o le lai nisi teng le fu tau pa o lo mai le vai ngo le awu ba lo le soifo So
Isilia mal se lau fala oloa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. Ele atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si anturu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai isa o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga wala umai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. O iaia wanoa e le aise tutongi, moso e su enga o le kānesa o le tau fale. Mo ila atou ua ono sifulu I le fitu wha tau sanga o le soifua. E ta ilua tau sanga malafo atu I lau pusa meli le pusa. Olo o iai vaenga I whaatino ai le nei siaki. E whaingo fie le siaki. Ma e te whai ala vai oi I lo maota. O le nei siaki. E mawhai ona wawe I loa ai le kānesa o le tau fale. Ao e le ia afia I ona aunga. A mawaloa lau pusa e whai ai lau siaki. Whai loa. E ono la vea I ai lau soifua. Mo nisi fautuanga. Tala noa atu I lau fomai. O le Ardas Travel, o lau company e saunia umau tāpilanga mo so se malanga. O le au nanga e tutongi ai pasese faletali malo va ameli cruise mo Samoa ma le Pasifika. Matauti o le taungofio pasese o lo o iai le taiminei. A e le talitonu susu mai I le tuatusi tasi valulima Great South Road I Manurua. Pe vili mai le telefoni tolu ivalua o fa o. Tolu ivalua o fa o. E mauti doa nisi wha mrianga wha pitoa, pe a e wha iloa o le Radio Samoa na moa le nei wha salalaunga, le Ardas Travel, le tali mo au ta penanga mo laumalanga. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Solo miru tolo toan tala o ling tulai, tolu tala I vai whanua, pe ora saunia mai ele whantua ia Miriama la toa pomare. Tolu fitu tasi lima I tolu pola kalame o lau wha malo. Ia ma lau wha malo sifo I mo lau whainga luenga talo wha. Malo lana va soifua lau leia se o manu. Malo leo na sei mai an tolu tina solo au a mai. Ia o manu ia la whaftai le alofo le li. Le, mau ala vano. Ia whaftai, ia vatu wha malo I nai whanau o whiangai mga luenga. Pamalo I tama whanau o PIPC Clean Eden, lo whiangai la tō mga luenga, whape hoise o no sapo e whale alili, watu whamalo se whanau o whiangai mga luenga, ni o Josiah, Jacob, Irenda Maraili, pe Fortina e Alice, o Jacopo mas whanau, mo so I lua manaya mal whanau, whape fo imisa vasini mas whanau, pamalo ia wharetangwa I mamalai niu, male whanau, manuia whangai o rua mga nuenga, no whanga mo se whanau I Australia leo, no whatu mo o tō, manuia tō no whainai tua langi, ia whanga po I male, tamam tua ia apa, martina ia whalole mas whanau,
Pape foi kalima mfalele marfanau. Alo fatu mo tiute maola marfanau manukau. Yo ai nga umala ba falo no mai netula. Ya batur fa malo fa anga mo to netula laso. Ya lo fa anga na batu ya solo au ne Henderson. Ya lo fatu mo oi se manuia to tai malau tiute to fa ya soifua. Ja, soifua mai manuia talofa. Patalo fatu la ofionga fonga mua polau. Yo va voi se umango. Soifua manuia tai malie o mai o ele tina ile ia woli. Ia le tua mau asia ola ai. Le ya. Ka mai fo ile mafkanga. Oh, o fesa foi to maftanga tai mali. O ngai o tara. Ia, o mai la se u marvang. Oi a se kia o kama o se u soli. O ma no si escoi. La mo ko ai alu a male a ko e ka mo se we fai ma ko fe au mama ko ipuki. Ai no ai ke te o se. E ke le o si da fia foi o ia fola au fa pikoa ngai fa ngai se. Mai se wele o ngianga fala o ya ngai ka wa fa fala au. Ia la kula fa malo. Ia lele. Fa malo akumole kai o le mako mafkanga ia se umanu la faele. Ia ai mai se lava ia le au Pepe Ioane ia ai mai foi le afionga tau masina ati Viena ia mameleseke ma tau fanga lupe ia mala ulu male tausi ia ma taisisi ma isel mako ofisa a koa ngai I o tara ia mai foi o wa ingo ka ape masala lau ngei aku ngi usila le fanga maka kule fanga o nganga ifo sa fa koa fa la ka fanga bang ia fa malo nga va ku ya kai mali pe mika mai ka sefo ngei o ngeanga kirisile ngo fa malo ya o se umang na vetai ya alo fa antuma mano tolo fa la mustoina o que alu ka wo ya se umangula yo le va ya fa alo fa antu Perry ya mano ia fu le vai ngo lenso Pamaloan tu ia te vanga so o mantini. Ia le manolo ai masiva ai le manolo. Ia o le ma ini. E le o se mai fo i le na o sina taimi. E o le mai tu mau. Pamaloan tu ia pulea ia fero. Mala ai ngale ma tu mele divang ola woli arona sila mele lan tu ofenga wenga. Sopo so o Sofia. Toi fo le fionga ia take to lamp. Malo so nga lue malo fo ile fantasy mai. Le divang ola woli le uso ia fio tanto. O le menta o le mau o le mafanfana. Wa amanu lu fo wa ko. Stolo milo. Aluanto yang aluafile au Pepe Marcelina Brown. Senli tu lima o aloma siel mana tu ai le tina ya aloma ma le to ina ya tau ma lo ya aloma le onsai o tau ia wale vanka unga faka ko fa ku pele fale ali aluanto ya David Tapu Soa kuini savelio sina leo mala ainga lema futomaina I Australia Moto uma lo fenga I pe manga wenga tutu ma faiva lo filima o le divai ngole so ma lo ya to le on sai on le tanto te fa ma tuina tono New Zealand ya le fa ta ua le o le ngana tanto so mai tonga sika ko si ko I lai tonga yo o le pese wa fa ngoina si iloto ya sa mai ai ma elu mai a fa ele ma fai ia o sai wa paulava o fa aki e dava mama o pe a tupu laki ai o fani ne o fiu hono sani o ia we me a mo ko tamai tang mai eu tupu I hema oni He ale tale uokavea sie kuloto ihe kakala pakavale taumaya
I he kakala pakavale Tau mai a Keu ka hoa Ai ki ha o whanga Kena whi ao I tāne kinanga Amaloko kua hoko kosi o tokolosi Hana katafu tau rewa ki he poni E uku mai mama mai hopa hopa kia E ke whawhino fisi e ta o wha Te pelula kaunusia ki taulanga E itulu se sia ale tale oi o wha Te uluwa hoku kotoa maau koe whe o wha akini Koe mate he o wha tu Mate wha tu I he maoni I he ale tale Ua kawea fie kuloto I he kakala pakavale Tau mai a Keu ka hoa Ai ki ha o whanga Kena whi ao I tāne kinanga O le ngole pese si oto loto au whasa moina o si o loto Io e ua ma o mo omo Tala bantu i le whalatu ia Liz Ma pe fo i Samoa Maki Teo O le tui sa mau catering au ne ngano i sau ticket fo i mole sau tamai le lanto aloha night E whai nai le tui sa mau Manhattan i nai whia No whanga tua i le Manhattan nai Mount Roscoe I le as for real le vai so a sankle an tātu o lia le lo fo le tua Pa mai se tui fo i le ngango le tua o le amia Ia o le fionga fo i a tento Ia mai le nei la lo langi a mu ia fo ia Ua mapu atu mai le telo nei mea tātu te pisi ai
si whangamali nao le Levina Records i le rivaenga o lea woli sa o sa valivali da o tan tonu le tulain tolu tal si o na wei tonu e piki le whana wa onga i le nei fo i vaenga o lea woli. Tala falava malo le soifua o si mai lau whaafonga I telefou ale Radio Samoa. Ua whaiara whaiunga le whaipule o Darlene Tana e tūmau peona iei le pānemene, ma wa te enai ma le tāro sanga le vanga whaapai le Green I a whaamawai mai le pānemene. Na whailo e Tana le News Talk said bi o whaamaunga sa o le matauple nei e le o mata I tuina le nei suenga. O le te minei wa tūtu o tasi Tana ma o lana whaamtaranga e te tau I tangata whaingaruenga o na tuu I le Employment Relations Authority la tau te swala upule le mataupu o la tau tonu ia e whea ngai ma mataupu whapea ai le o le whaalawilo I le media o na o loo sila fia o le pule o lea pisinisi wa whae poi poatu I se tamai tai whai pule. O le whaarurunga la ANZ, wa ia tā ua o wharetupe te tele, e le mawhaino lātou ngā whatia na o mia wharetupe nei I New Zealand, ma ia mauni polo fiti e whaafia I pea lātou shareholders e au maui atunu I whafo. O le ripoti whai umai le Commerce Commission sa whaalaurua I le asona nafi, wa tā ua ia I titi lava whainga whatauwanga, competition, I le baanga lea sa tau la muai wharetupe whae umia au stadia, ma maua polo fiti maururunga. Na tā ua le ofisa siri le ANZ Antonia Watson I le Morning Report e moni o polo fiti maua wharetupe New Zealand e te tele atu na I le tele o wharetupe I atunu I whafo ai te tau lava no lātou saunia ni returns tala whea ngai more shareholders I a whaawa waipea o na inivesi mai I New Zealand nei. O se ali mai whangarei lea wapu e leo no le mua se whale wa mariwa I le tangata e ona sutasi tausanga e swapa I a John Reuben. Whai mai le Radio New Zealand no nea whala milawe na wheta ua ina na amatatu lea fi le taawale sa solo atuai I le whale o le wa maliu I Thomas Street I le whai tua tikipunga I le asa Rusfuriwa o Aparila. Taru mai ona mai a lea whala milawe sa whaatino suenga ma ao e leo wha maumaunga mai lea no whanga whapea fo I ata ma le CCTV. O pepa la mai le whamsinonga I le so o whainua ai e whaasa furu walu tausanga o se li mai o Tangarei o August Lemon na pueina le vasa nei matura I le whamsinonga I le asona nafi mo lia le tu wina o se soifua I se tūranga la matia e ala le susunu wina o se whale. O le whasalanga au pito maungalunga o le amolianga e se furu whatausanga I le whale pui pui. O toe tau fia nei Lemon I le vainga leo se ia toe tūra I le whamsinonga I whangarei lava I le aso spulu ono o se tema. O te tala nei ma se isi su e ngā leo se mata upu o liputi ai le tau mo whai o nisi tala vou e whaapele ta mai tia o ngai au kilani tu tono se ta vale. Liputi o New Zealand Herald, wha matalanga mai le sui o ofisa o leo I Auckland City East, ta uaina o la tau maua wha matalanga le mata upu nei e le na o le whaatasi o na tupu, a whai mai o ta mai tia o ngai Glendowie o lo o a whea se ta vale la nuri uri o lo ieni tangata I tu tonu. Ta ua le malo o wha mua o lo awe le saunga le mua le tangata, mai matua I le whaatanga ina I e tu ngā mionga. Pai mai le ripoti o a onga le Glendowie College ma le Sacred Heart, le na whea le autu stala moni fina ngalo le ni mata upu, a o tari ai se isi ripoti le tamai I suenga a leo. Ma le tala muli o se tangata pensiona mai North Shore na awhia ni manuanga ma aia fo ilo na tino I le mai o se ospa inga na a awhia I lungo le ala tele, a wha mai a awhia I se ofisa siri o se pisinisi I Bonson B ma se ta avale sports car. Lofta wa ino le tamai fitu su tolu tu sanga na awhia, na wha manu alia ina uapa I lima ma le tangata pai pisinisi e pēna riputia le asana tenei I le awa uli I Silverdale. Liputia na wheto aita avale I la ua ia to olua I le Northern Motorway, ai le io ngaonga ni a whianga. Mōni maule ta mamatua sa tatu I whaafia lo na ulu sa iturou, ma ia pa ua nei I le palapala I le bevesi lea, ma whao oila na ta avale I le whale ma aveilo o ia motong fitinga I le emergency. Wa whailo mai e leo usu e le mata upule nei, sila iei o se tūlanga o se whao lima po le assault. A wa ta ua le whai pisinisi I le Herald, o le tama pensiona SSA. Lo whataria se ripote leo I le nei fo I whaalawelawe po o ai tonu SSA I le mata upu e pei o na tūra I mai ai le FSS inga.
Talaia le Radio Samoa mo le nei asalulu, manuia tele fe au mga luenga o whenga iai masio tātua tunuu, i le nei fo'i o ngā tatonu o le mai aso. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ole antule fa tail fa tuia Miriam ala la topo Mariman tanto tala i le di fo'i whainga o la woli. Ya wala vale longo pui li o lo utupa ia malo o tau malu. Ya e fa tala fa tui fo'i le di whainga o la sui matua fa pe fo'i whana wa onga o le watu wa onga i se le mana i o le sulu mei o le la. Le ding vaengo le woli tau mo i fo'i sina ma whana ya e le e pingi tanto e le lima tikiri le malulu i le poana nei tamaiti talo fa o ama i tau mai le onga sa ya onga ya bol nana o lo ti antuan ta vale le ya woli e se lo fa eki le fa mautu spa tono le ta vale tono le fale sui la va onga fa sa koma fa sida me ai sa mai mo tau por kala me wo fa ngoina o le tuli matanga te pedo mai ilfel tua ia Natasha vai lua o le sasia i le afa o le tolu. E mo te midei o le venga nei le tātou tala o le tau. Famela ofisa le vai tau le so o le leina i wangan to ulu vava soloai. Pitai e langi le le tau le awau lianga i le fiafi. Sa vili angi mai i le tui saute sisifo e whiololo le angi mai le anga iantu i le fiafi ana nei. O le mawhanwhana o le somo au kilani sifulu lima tikeri malulu i le poana nei e lima tikeri e ngoto le la i le toi fitu midu tele tu la e ono i le fiafiana nei. O le venga mo le aso an tai au e so ane le la i le toi lima midu tele tu la fitu i le tai au. Fa mai e langi le leile tangpi tai fa antupula ia le awawa mai taimi o le awauli angi malu fu i savili i le aso an tai au. Fa malawantu i le tunu i Samoa a inga wome masani malo le ngalue malo le onsai a wen te vavisola na futa ate ale fa ia a fite mana vai le afon fa va kan si afon fa fite mana vai lima se kan lima yan o winga le tamo Samoa o we fe lo le malo si sovili le tua o loa sovili mai saute si sif saute si sai o lo ofiti ang pe Samoa mai a mai na yao ma timu po e ha fiaile anturu o inisio timing. O le vainga mo le so, e awa inisio timing manai timu pupu o le a iai. O le vainga mo le so a tau le stofi o le a awa inisio timing manai timu e to ulu va solo ai. O le tulanga na e pe o le iai winga o le tau, le ni fo i vainga o le a wonli e misele ngatu i le poana nei. E ma le so a tau tantou ni au kilani, e va pe fo i o le tantou fa sinabanga i Samoa. Well, le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha i puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lewanawe. Ai muisa le toi fui ato wha nau i lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz bevela au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe i le vau le lima se lau ma le lua se fulu a whai tala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
tasi o whātunga tuai ngalamana tenari tautua. Wa whai ko ina tu si o waalele. Toi langi de mai le sunga ya Vania Toloa. Ma toi patu mai le sunga ya DJ Day. Sfululua miru tau te ni lengi tu lain to. Whai o dai toi fia whātua tonga lo mauta po o lau lawa. Fia maua sau TV ma sau lau ai. Awa janu mama. Le la tantu wanga yantu le Casa Beats and Appliances. O esi la fia e iwa te si ma le tolu wha miliona tala le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws po le emaili o le info@utos.ws po le Facebook. Le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au pue pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, i mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Talofa Samoa, o lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e whaafia tama i do lato waso whaapitoa. Ta pena mai sona la e mo le matu a loa night, le aso whalaile aso tolu se folo au kuso, na o le fase fulu lima tala le tau. Ta tala le whaitoa ma le a fulu lima le awhiawhi, au mai tama e whaewa le tui sa mau Manhattan a loa night. A o whaafia le tui sa mau band i le Manhattan Function Center i le iwa whaatasi ai Domino Road i Mount Rushmore. Monisi whamtalanga, wala au mai lis i le olua tasi, o iwa tasi, o fitu o walu, olua tasi, o iwa tasi, o fitu o walu. O le tui sa mau brothers. Tolu Amo Radio Samoa Kasilima Iwakuru Amo O leo sifuru wha mala uwha miru tau te nilingi tau lain tolu ta tau asiasi le tau tua mala unanga ala sunga ya Prince ma le Casa Beats and Appliances ya wafo inia ta tau o loa ole neiva ya so talofa Prince o ama yoi Talofa lava uso manuia whawhetai wamaya uso Manuia whawhetai Prince, what a glorious day it is today to be alive and about. Of course, brother. It's a very, very great day. You know, sunny out there. A lot of people coming, you know, to shop around. And, you know, so it's a very, very good day. And thank you to the Lord, you know, who gives us all these blessings every day. Absolutely. Prince Lele, so what is our first special for this week, please? Of course, brother. So the first special is a phone deal again. So this week we have done a combo deal with the phone, because a lot of customers asking about this combo, so we have got it finally. So it's the latest Apple iPhone 15. It comes with the hot JBL Boombox 3 Bluetooth speaker. So this speaker with the handle you can carry around, nice music, waterproof, you know, and comes with the top iPhone 15. On the weekly payments is only $23 per week, and when you mention Radio Samoa, you get the free wireless earpods. And that's awesome, Prince. Ya le dawa fa funga tia ya lo tanto tro le rivanga la woli fa bito mo mo o lewa ya le tanto Apple iPhone 15 ya o le iPhone ni lunga le 15 e lo want to fantasila male JBL Boombox ya o le Bluetooth speaker ka manga ki fel wa iso mo oi ya e fa ye la zumba fa ye ma wa fa malo stino i lau Bluetooth speaker na o le lua se fulu tolu tala le pimeni le verso lua tolu tala le pimeni le verso e maua i lau iPhone 15 ya ma le JBL Boombox e ma whaifo o na polokalami i tonu ya le tātou tusipa ia i le ngangana Samoa
tau yeina e whaafonga le Radio Samoa e maua fua antuai ia lau Bluetooth wireless earpods. And the second special for this week, Prince? Yeah. Second special for this week is a combo deal for the furniture. So it's a living room special. So that's the fabric lawn suite with the smart TV. So the 50-inch smart TV with the fabric 3-1-1 lawn suite. So no fuatasi, no tolu, no fuatasi. So 5-seater lawn suite with the 50-inch smart TV with the YouTube, Netflix, and a lot of other programs. And the price is $26 for the brand new lawn suite and the brand new 50-inch smart TV. And a special for this week, which is a free party box speaker which comes with the 2 wireless mics. So when you mention Radio Samoa, you will also get the free party box speaker which has 2 mics, and it's a very, very good speaker with the lights, and the mics are very handy, you know. So it's a very, very awesome deal. Very good, Prince. Ola whaamtōlona lua e peo le whaafonga atia. Ola whaamtōlea, ia, mole potu malolo. O lea ua iai ia le tātou seti no 4 fabric no 4 tolu male no 4 lua single se lua te tasi. Lodo winga lain tō lima tanga tam whio no fie tātou no 4 ia. Se umalandu e mawhio na anuan tuai. Whaupopo antula iai. Ia, male tātou smart TV lea e lima se fulu inisi lona lautet. Whaia si lautele o le TV lea pe a lima se fulu inisi lona lautele. E o la ili YouTube en whiore e mai mōma iai. I le tātou polokalame i le aso, ma le aso, o lai ma le Netflix, ia ma le tele o isi mau polokalame i lunga o lau TV e o la mai i le Wi-Fi po le interneti. Na o le lusfulu ono tāla le peimeni i le vaiaso, lua ono tāla le peimeni i le vaiaso, maua i lau seti no 4 fōua le da, a toa i ma lau TV, e sui e lau TV, le na tae le si vaiaso le nte atu nei. Tau yeina e whaafonga le Radio Samoa i le nei whaasalonga e maua fua antu ai lau party box o le sipika e iai maona cordless mics ia po wireless mics e lua ia a wā tātou karaoke e hao ia tātou pese mo le aso sao. Tama, third special, Prince? Third special is a whiteware deal. So it's a Samsung 420-liter fridge freezer with the water dispenser, or you can get the Samsung top loader 12-kilo washing machine. So if you're looking to upgrade your whiteware, a fridge or Samsung, you can come to Casa and we can help you here to get this one on the weekly payment. So it's a 12 kg washing machine or the Samsung 4 kg 420-liter fridge freezer with the water dispenser, and the weekly payment is only $19 per week. $19 per week, and when you mention Radio Samoa, you get the Mialofa as well. Man, that's awesome, Prince. Ole whaapitoa lona tolu e peo le whaafonga jay, ole Samsung whiteware deal. Po antātou o loa ia e peo le iai. Ia le pusa ai se tu o le tu ai ngā le Samsung, whase lau lua se fululita, ia lona te le e iai ma le water dispenser, ia pe i ma le vaenga le mawhai o ne aluantu ki ma iai lau vai i to tonu ia po whafuane o le pusa ai sa. E renga tai lea, ia, o loo iai le mo le meo le masini tā lava o le top loader, ka ma lea e susu e anga i lunga le tāpuni, lo no inga e utu mai le pito i lunga o le masini tā lava, sifululua kilo kalama, ia le mamafa o le uta e mawhaiona la u iei tutonu o lau masini tā lava le da, filifili oi, po le pusa i se tu, ia po le tātou masini tā lava. Na o le se fulu iwa tā la le peimeni, ile o loa e tasi o loa i e lua, filifili oi, i le pusa i se tu, ia po le masini tā lava, na o le se fulu iwa tā la i le veiaso, wha a iloa i eina e wha fonga i le Radio Samoa le rifa toa, e maua fua tu ai sau me alofa mai a Prince, ia male au nanga le casa. But last but not the least, Prince? That's the 5-piece bedroom suite. So it's a room, queen-size bedroom suite, which comes with the queen-size bed, 2 bedsides, dressing table with the mirror, and the tall boy. So it's a very, very good quality wood 5-piece dining table, and the price is only $21 per week. Can you imagine you getting the whole bedroom suite in $21 per week? $21 per week. And when you mention the Radio Samoa, we will also give you a free mattress with this bedroom suite. Man, that's fantastic. Prince, where can the people come and find you and these specials?
Yep. So just a reminder that we also do work and income household item codes, for our listeners. And our address in Otahuhu, it's Fa'afikufa, Great South Road, Otahuhu, near the KFC, Kentucky. You can park your car, heaps of parking there. And in Henderson, it's 379 Great North Road, Henderson, which is across to the BNZ Bank, and the parking is just behind the store. So, and the opening timing is Monday to Friday, 9 to 5:30 p.m. And on Saturday, it's 10 to 4 p.m. And the contact details, it's a toll-free number, Owasilau, Lua Lua Lua, Lima, Fa, Walu, 0800-222-548. And you can also find all our latest specials on our Facebook page, Casa Beds and Appliances, Otahuhu, Malay Casa Beds and Appliances, Henderson. Thank you very much for that, Prince. You have a lovely afternoon, and I'll wrap it up for you in Samoan. Yeah, thank you so much, Yuso. Tofa Saifua Samoa, Sekia Samoa. Sorry for my Manuela Sunga, Prince Olito Tomala, Nanganala, Casa Beds and Appliances, Epeore Fa Fungantu, Yale Faptoa Lona Fa, Epe on Yai, or Lewa Yale Tanto Bedroom Suite. E maua le tanto moenga queen size o le tu aingo le Rome queen size bedroom suite. E la vea tuai le for queen size bed. Ja, po le moenga queen size Ioi. Lua bed size po tanto pusa tu lai ti fui au dafa o lau fui au kafa ni ona pustoso o le dressing table ma le fa anta e vali ai lau pasi e iei ma le pusa aisa e iei ma le e iei ma le pusa tu o le tu aingo le tall boy o na mea uma na o le luase fulu tala lusu tasi tala ya lona jam maua uma ya vanga na o le moenga o bedside te lua o le dressing table ya luanto e malona fa anta ma le pusa tu o le tu ainga na o le tall boy na o le lusu tasi tala le pimeni ile vai aso failo yeina e fa fonga le Radio Samoa maua fua tuai malau fa malu o le saunga o le ye o le piso la moenga ai le se fa malu lo inga e moi o lunga papa ya le lei monisi fa matalanga vala wane ia le ovalu selau lua lima fa valu ovalu selau lua lima fa valu pe asi siane ile fa fitu fa Great South Road o tohu le tolu fitu iva Great North Road na Henderson ole taimio le walus full family alphabetu to ene le tulai lima o ia le tulai tolu ya le kemia ka mo mai lu male di mai ko ai tamaiti ta lofa o mai o tonga mai la o ngai le fo yaso o na e alu e la o pole da sa e no fui fa ya le sa ni mai mo le tanto polo kala me masani o fa ngoina ole tuli matanga se pena mai il fo tua ya na tasha va lua ole fa la potonga ole sa asia Radio Samoa Tasilima Ibatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ibatolu Amo Sorry
Fatalo fatule nei foi tu la o le auli lau whaafonga ang Samoa e mai se foi ia o lau mai mo mai i le polo kalame foi le nei ale whanau le tulutuli matangau whaapena foi na mātou tala no foi ma le whanau i le nei foi au auli maua foi ni nai o mātou pesenga ia au se tau loto foi ia whaapena foi na whaamalo si ai mātou malava ta mai tila iti ia walawa foi le mātou whaalongolongo ia ai mai se le tala noa whaonga ina i lava la tātou ngangana le ngangana Samoa. E mana tua fo i la teine matama o le tulutuli matangau. E mua lava la tātou tatalo i taimi uma lava o la tātou polo kalame o le taimi le nei e tātou te tala noa ai e la tātou wo wha pele o Yesu ia mo tātou wha whetai ai i le atua i le nei fo i aso fo ai maise o le hola fo i ia mo tātou malava ia wao isi foi le foi o fa manato la to waso fa na ule ne yaso lona winga matua te le mata hua le aunga o le tatalo tato e fa fetai ya Yesu ia o le fa taita inga le leile na o i tato o i titi o tato ola tato te tupu mama tutua o lo tato lo lava ia ona fa mua le atua i mea
malava ai mai se lava ia maua le taimi e tātou te tala noa ai ia Iesu le tātou wofa pele pele ia teine matama la ia whaalongolongo le foi o ele nei taimi ma e tatalo mai foi po fea lava le nai te whaalongolongo mai ai a o lea lao le atai tai atu foi e whaia o ngā tātou uma lava i le tātou tatalo le nei foi au auli tātou wifo ma tatalo Whaafitai tele lava Iesu ke riso la mātou wō whaapele pele ma lo mātou ta māpa ia le atua ona o le nei fo i aso fo ua e foa ina mo i mātou. Whaafitai tele lava mo le ola ai maise o le mālosi ua e foa ina ia i mātou uma lava. Iesu la mātou wō whaapele pele, mātou te whaafetai fo ia te oe ona o le nei fo ia so ua whaaupo poi nisi o tau sanga i le toa tele o i mātou, le ngata o i mātou, teine matama la iti, teine matama matutua, ai whaapena fo ina i o mātou mātua, ia matama matina matutua, le atua mātou te whaafetai lava ia te oe, ona o le nei fo i tau sanga wa e whaaupo ia so le soifua ai maise fo i o le ola i mātou nei le whana witi mātou te whaafetai ia te oelo mātou atua ona o lau tau singa o lau puipuinga o lau leo leonga ia i mātou malava mātou tali tonu foi ia i taimi sa mau ai i mātou i mai o le nei tino ai whaafetai lo mātou atua ua e toi whaafoisia le mālosi ia i mātou te whaafetai foi ono le ngaluenga fo mai ua e foa ina i ai lo to mai ma lo poto ina ia fe soasoani mo i mātou malava i taimi e mātou te mana o mia ai le fe soasoani ia le atua lo mātou tama whaafetai tele lava i lo walofa ma lo wanga le lea ia i mātou tatalo le atua mātou a matalia fo ila mātou polo kalame i le nei awa uli o mātou manatua le tele o teine matama o lo o whaapena o na maua e whaanoa noanga i so o se vaenga o le lalolangi e o lava fo i totonu o mātou ainga o ai lava se teine po se tama o lo o maua le whaanoa noa le atua whaamole mole te e o po atu i lātou i au a au mawhanawhana mātou tatalo te wha mawhanawhana ia i lātou whaalotu tele ia i lātou mātou tatalo le ali ia le nei fo iaso whaamanuia le ngaluenga ta māmatina ngā teile nao na o mātou ainga malava o loo tāputapua ia whaiva o i mātou nei teine matama onga mātou tatalo whaamanuia i mātou malava le nei aso whaamanuia fo ia i mātou o e o loo whaalongolongo mai lungo le awala nisi totono ta avale nisi fale a onga nisi fo i o lātou fale whaamanuia ia i lātou malava Mātou tatalo le na Iesu e a lātou lo suafa. Amene ma amene. Ia malo lava teine matama e selele leo o tou lea na o whaalonga ku lafa ua kukakalo mai mana tua teine matama o le au ngale na o le whai o le tātou te talo ia so malava le whai le tātou polo kalame a wafoi o le au tū o le tātou polo kalame wha amalo sia tātou ia tātou tū mahanga wha Samoa le ngata le na o le wha amalo sia fo i tātou i le tātou ngangana tau Sala lava oe le teine maletama i launga ngana Samoa ai sile foi ia ona whaamalo sia foi tātou i au tātou winga matu mahanga whakerisiano lea la e iai le loto a tātou le amatai lea ngai e se le tāua teine matama ne loa tātou e whaamua lava Iesu ke riso i mea lava ua foi le whakakufisiri la onga sa o aina whaia oe ia kali mai o aina whaia oe
Lelei la wala au mai atina o le atua vai manga ia pati uma mo atina o helo faaola ia tala lelei Yesu o ka se ko popo da o ka lelei se fanga a o ai la lena tale papa isa ako wui ka fia la o ai isa ako le ai o ina tale papa Lele tele ya pati uma mai mo si tene Lucia mai Lucia o mo se o ka se lele mana tua tene matama fa ai o ko la ngo sa fa longo lele ya fa ya ngo sa ya vale nai tu fa mana tuai fi silina ita tsau le tene mala tama sa mo o nai lo lele ya o ai na fo ina le la langi o ai na fa ya tato malava ya ele fa ya mai se Loa na fai I tātou le atua ia o le whaaholo tātou o Yesu ke riso ali teine matama lelei o le tāua lale na lea lai na fai tātou rotu lelei te ia aluaku loa lale sifisire fai aonga o aila tātou le na whamanatu las whanau la sule ne ia oka le koa Kele ia, o ka so tele, le le fa nga, so atele yo tato wo, le fa manato la to was fa na le so fo le nei ye le ngatsala ya tato, tene mata mol tul mata ngau, ya fa pena fo ya tama, matina, ia o lava ya tama matua, ia matina matua. Mana tua la o le taimi la le nei o tato por kalame, ia e tato te fa manuia fa atasi mai lava aso fanau o tatou malava le wa le nei fo yaso ale tene matama ia o ile usu e ko male peso las fangau Wai, o Nelly, ia lelei usu mai la Nelly le o kele mai le ia Nelly, ia ai pese mai ia sa o malu mai sa ia, okay la ia tolu fa. Yamanuel to Asofano, Yamanuel to Asofano, Yamanuel to Asofano, Fa Amanuel Leatua, hip hip, hooray, hip hip, hooray, pati uma, wailu atuana tau sangai lua. Ia mai ni pati la popo se lua ia tasi lua ai la wa tole lima ia au mai paki la popo ala se lima ia tasi lua tolu fa lima ia ala ia le aso soi fuata mama tina matua kele ia sanga ia pati uma fa pe tatou tene matama tele na tau sanga tama matina matua ia fa manuia tele le tua yo to waso soifua maso fa nau tene matama feula le keke feula le keke ia awane ingalo ia te oe e faile fa fetaia oe ia tama matina ia po sio anti po lo uncle po ai lava na yo tene la alu watu to fale ia e loa fai fa fetai lava nelele uma lava ia batu mo oe ia e loa pa wale na ole upu fa aro atato tene matama Samoa ole fa fetai lele tele o kasemanga ia esir to tene lele tama lele ole ngalu la onga lele oila lenga lea onga nei aso ia awa fo le fo wa pesi fu lula ngale wa matana malulu ia le fautuanga fo mo o tene matama taituana faile lady ofu ma fana faile to ting faile pulo ma fana pa o te milela alwe o la onga ina ia awa fo nge i mai wa mama lo tato ia fai ngatsalo foi fufuanga ta mama tina wa ta tawana o ta mama tina le ngaluenga yo fai ngaluenga sa ile mai fo ile tupe ya wa fo ile le lancha oi pole me aya ole avela onga ya mafa tawe fo inisi ofu wa le la amalulu e mana o me tato ofu mafanga e manga me to ting ya le leila va to ting ya tato yo la onga
ia le teina masama so anga la auto fai le o a fai akulo tina le fai lo of ma fanga ia le fai ai a ko ka mai foi tina o ele ke fai aku ia tina e kangi ia le fala au tu foi le fai a onga ia te oi o fale a onga welo teina le tama le ia na fia la vale o tato ko anga ka ko la onga ali teina matama mana ia tele ia teina matama wa lo falava foi feia onga ya tato le nei aso ia le lana saufa onga pe se fai tau foi tato tusi tato tal no ai ia ma fai tato tusi nei aso vai mai o tu tene matama e se le fia faia onga fai tau tusi talo sia foi la ia to anga foi la tene matama tuli matanga e fai tau le tusi o kale mana yo tusi o fai atina tato wol fai le tusi se mengia o tusi atina i hui tu salava pe ang mai le tusi tilo yata nai tusi tala no ai oe matama matina o le telele na ola nga ai kuma mo kangi ke fonge tina welo to tela ka ko le ka umai fai a onga o akulo le kai au kangi ke fonge tina pe kangi ke fonge tama awa nei to tangi o to telefon tama tina welo nga lai pisi tama pisitina ia emana o miela o telefoni au oe ia fai kaule kusi moi lo tine matama tele le ngal tusi le mo oe le ngal telefoni mo o time nei moi lo a to eta o mai lo la oe fai a ngal nga ka vale le kai au la lo i le wale va tul telefoni tina ia wa kule le fai a ngai o lo fale a nga moi lo tine matama le ia le la fai tata tusi ia o tata tusi la sole nei fai mai ese fulu paluni ese fulu paluni fai kamal tasi o se fulu tasi lua tolu fa lima ono fitu malu iva se fulu oka se mangaia lele ia ese fulu paluni nai tata tusi fai tau ia tilo mai la tatou le mafaina matamata mai tene matama o la le fai numera le tu watu I le fai numera tasi e la nuala le paluni le tu watu le fai numera tasi ma ngai oka se kopopoko e la mumu o lona winga e tasi le paluni la mumu ai le manga ia oka vaya siena lale vaya sao vaya ivelta lele tu mai lai maka mai ile palungi este netile o manule sa vale tu lele ia fai mai etasi le paluni lanu mumu mangaia ia fa solo mai o la nuala le paluni le tu le fai numero lua tamaiti le paluni lanu sama o lona winga e lua paluni lanu sama e lona winga le lua ai o le ata le paluni e lanu sama o lona winga la e lua fo la paluni lanu sama o kalele o tso tene matama ia o le ala le si fai numero le uso le fai numero tolu le languala le paluni le tso le fai numero tolu lanu mea matza ele fa maisi mea matza le ai o le ta o le lanu le na lanu mea matza tene matama o lona winga e tolu paluni lanu mea matza le tele oka se kopopoko ia la le paluni le e tu mai le fai numero fa e l'anual paluni le na le sole esse le vave oka le vave mai o tau tali e lanu lona winga e lanu moana lea vai o lona winga la e fa paluni lanu moana le e fia e fa ma nai tele le tele tatou le taofi mai ia e lanuala le fai numero 5 la le lanu paluni ngai ele fai numero 5
Manai afa mai e lanu moli o lona winga e 5 paluni lanu moli. Va ai o tau i ai o ka se mangai ale au lele o kau fui paluni lewa ia sa tau ia fai numero 1 lanu le fai numero 1 lanu ena o ka se manai va ai o wa mata na fe lanu wa e marka kau fui paluni o lona winga e 1 paluni lanu ena fai mangai male fai upu fa umi mal fai upa tatou taina matama lona winga e 1 paluni lanu ena nei ia o mai la le si fai numero la so fai numero fitsu o ka se le ngi ka maiki lona winga e fiala o la lanu le ye le fai numero fitsu samaiti. Ai sole ese le popoko le leitele lanu uli o lona winga e fitsu paluni lanu uli oka vai wa fia lava na ta maiti wa mata na tele la tau paluni ia o le ala le fai numero valu wai sei o ka vai le matu fisile fai a nga lo bala au mai foltene le o mele fai mai mele e valu paluni lanu papae sole va ai lanu papae ia ai numero tele lola ia e valu paluni lanu papae lelei o mai tatou fai numero iva ka sele o ka ele au le o lango palungi ia o le ale lanu el paluni numero iva lanu piniki lona winga e iva paluni lanu piniki sole ese to potso ia male tatou fai numero lo la le palungi muli o le ale lanu le fai numero o le paluni muli tamaiti ia lelei fai mai le tusi fai tau e se fulu paluni lanu viole ia io e atoni te wa esele le lanu nei e loa mai o lunga ole tato por kalame ia ai ole fai mai le tusi tala e se fulu paluni lanu viole o ka tene matama ma aila le manai o tato lanu ia lanu moana ia matsa mai lava lanu mumu lanu sama-sama oka ia lanu mea matsa olha ofulano mea matsa lelei le foi lanu mea matsa le ofu faya onga ia o mai lanu moana oka lanu moana ia fa solo mai le lanu moli olha se elona se vai lanu moli manai to tele tatou ia fa solo mai lanu ena manai lanu ena le lanu le pa o faya onga ia fa solo tu ise tatou lanu uli lanu uli le la ulu faya onga vai ia ise tatou e lanu uli le la ulu ia fo ise tatou e lanu ena ia isi ia lanu pai lanu pai ila mangai le ulana tama matua ia matina matua tena matama lanu piniki wai lai ofu mafana lanu piniki ia sao lai ofu mai le ofu Isaac lanu piniki Isaac ia male lanu viole ia ole ofu o Ishmael lea e lanu viole ia oka va aila oto ia wa se fulu tatou paluni se fulu fo ile na o lanu ese ia wa tatou mana tua fo ile nei aso matatou tu tala no aya taina matama talo siala ia o mana tua lava ia tatou lanu male fa Samoa lanu taitasi o foi fai aku fa nga vave male ngangu loa mana tua o le lanu lea lanu moana ele lanu blue le ise lanu fa pena le ise lanu green e lanu mea matsa e lanu sama taina matama tala noa lava tatou fa nga lava a tatou upu Samoa tala noa ai tatou
Ia le tēnei matama. Vai aso le nei. Le tō pisi lava ka se matua. Pisi o tātou. Le ngata pisi tonu la o ngā mata. Ia pisi o whale o loa. Ka se pisi le vai aso le nei tēnei matama. O hai o tō manatu. Po o hai mawhaina tau mai. O le ala le vai inga le sa unia tō tātou. I le whai unga le vai aso le nei. Le walainga pisi tātou. Pisi le whalsa. Pisi au talavou. Pisi atu ai malava le au lotu atoa. O le ala aso le nei te maiti. O ka paki mai tātou mo lua I pou. Whai mai lua I pou. Aso tina. I mai le leo lua I pou. I oe teine matama. Vai aso le nei aia. Le wata pena tātou. Ia tātou te whaamanatu ai foi. Ia ma whaailoa ia tina. Lo tātou loto whaafetai. Ono le te leo le ngaluenga tina. Lea whaia ia so maso Ia mo tātou lava. O te langona la o tae au. Ia ole whaia I se tātou tala. Tātou whaafetai mai lava ia tina. Ia ole whaafetai le nā. Mai tūtulu matanga au. Whaia tu mai lava tātou Tātou te whaafetai atu ai I tina lava. Ona o la lato ngā luenga le lei. O lo whaia mo tātou I le aso. Ma le aso ali teini matama. Ia awalane ngalo ia te oi. Tai au. Ia maua malika koporo kalame. Fai se tātou whaftai atina. Ia whai lau tau loto. Ma nei al whai au tau loto mō tina. Ia pe usu whai sau pese au le lei lava. Ia whaafia I tina. I le nei whai asolo o tāpena I tātou. E whaamanatu ai. Ia ma whaai loa pea le tāua o tina. I le lalolangi ato ai mai se o le tina o oe. Ia ma le tina whai o whai a onga. Ma tina ma lava. Teini matama. Ia tātou polo kalame fo ilale nā o le nei awa uli. Tali tonu la whaia o ngā uni e te makua. Whai rau tau loto pe ma fau se pese mā neia. Ia whaasiva I tina ia. A la tātou tala noa tae au. Ia ma whai se sia tātou tala. A ngai nei o tātou tina. A le uli le nei teina matama. Ia o whale lei le whale o tō. A ole ulava vale. Tonu le taa vale ta mā po tina. Ia a waku le whale. Whai tau le tusi wai loa. Wha mole. Whai tau se tusi au ngā. Ia mamana tua. Wha ai awane I ngalo le lotu a oe. Whai le lotu le taimi le mea ai. Whai le tau lotu. Pese le lotu. Whai o te talo le taimi le whai le lotu o tō mata mama tina I le fiafi. Ia po ta mama tina matua foi. Hale teini matama. Whai lo malau lotu moe pe ai malo lo. Mavenga mo moe. Ai wango fonfo umil TV. A vili atu tai au siaki a koia tina. Wha mai tina o lenga koenga e moe. Ia wa le fiafia lo foi whai a onga ia te oi. Nā lo teina matama, tātou polo kalame lale nai le nei fo I awa uli. Manuia tele, ia le nei awa uli teina matama, lo fatu whai aonga. Tātou tue whetaui fo I atai au. Ia manuia le aso tō whata maiti. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you know what the strongest muscle in our body is? Would you believe that it's also one of our smallest muscles? In fact, it weighs only 2 ounces. Yet it has the power of life and death. So what is this amazing muscle? Our tongue. Without the tongue, mothers couldn't sing their babies to sleep. Fathers couldn't explain to their sons the important lessons of life. Without the tongue, no world leader could bring peace between nations and save millions of lives. No teacher could educate and fill the minds of children with knowledge. Without the tongue, no lawyer could defend the truth in court. But it's also scary. What a terrible weapon the tongue can be to even destroy people's lives. We can use it like poison to infect others with gossip that ruins a person's reputation. You know, we can tame huge, powerful wild animals like elephants, whales, and tigers, but we still can't tame that little muscle in our mouth. Obviously, we need some kind of training program for this wild beast called our tongue. And the first step is to think first. Before you start moving your lips, stop and think
about what you're going to say. Is it true? Is it kind? Is it necessary? The second step is to talk less. You have a far less chance of hurting others and yourself if your mouth is open less. Become known for the quality of your words rather than the quantity. And thirdly, start today. Let's put a muzzle on our mouth right now. Remember, a bit of love is the only bit we need to bridle our tongue. There's a tombstone in an English graveyard that reads, "Beneath this stone lies Arabella Young, who on the 24th of May began to hold her tongue." Obviously, if it takes our death for us to control our tongue, it's too late. So why don't you ask Jesus to forgive you for the wrongs and hurts you've caused your family and friends with your tongue and words? Then ask him for his power and help to start changing and controlling your heart, since it's your heart that controls your tongue. Just think a minute. Ai ole tonu te fia faia Ia faia lo fina ngalo Fai mai le pangutana I lo itu Owe Yesu Ia e mana tua upea e a fio I lo mamalu Owe Yesu Tali tonu tama I lo maliu ma eto etu Owe Yesu Mafana fana lo lo fai le malulu Away Yesu Mana tu mai ya u Etale utonu tama Etale na yo umana o Away I ole tonu te fifa ya Ya fai lo fina ngalo Mai le pamatana I lo itu Away Yesu Ia e mana tua upea e a fio I lo mamalu Away Yesu I lo maliu ma e toe tu Away Yesu E mafana lo fai le malulu Away Yesu Mana tua mai a Tala falama malo le ngā lulu se me lau whaafonga I tala me Australia ale Radio Samoa. O tangata Australia fia siasi ni si o no fuanga I Europa o le amana o mio na taro sanga mo se isi tu ai ngā visa fou wa whaailo mai. O whaamtalanga me le mataupule nei wa whaailo ai o tangata mai atinu e ono spulu e au fia ima Australia e le imana o mia mua muoni visa whaapea malanga I Europa pe tai lau lewa mana o mia nei. O le ETIAS po le European Travel Information Authorization System o le atai peila po le visa Amerika o whaingo le ESTA. Ua ta ue le ripoti o isi fo I atunu e mana o mio na yeile visa le ape amalanga I Europa e au fiei Britania, Amerika ma New Zealand, ma o le tausanga fau lua whenua sfururima e amata wha mamaluai. Ua wheta ua ina le ripoti e na o le se furu lua tala au se talia. Wali patela so le 9 News so le ato e utuina wa alele le malai wa alele sini refuelers ua fuafua e whaatino le lato te te e se furu lua tula e te te e le momuso le Ampol Aviation whamni eino lato mana o ngai whatau te tongi ma le whamautuina o ngā ruenga. O le solo te te ua fuafua ino le awa ia ile whaase e se o le siria ma le 5 tangata whai ngā ruenga mai iawa no whai ngā ruenga refuelers I si fuel aspirator le vasa nei. Whamtaranga me le UNITWU ta wai ele iei lawa se marianga o iei ma le Ampol I le mataupule nei e ui ua mai ale ono masina o whiutana inga. I te tono le tolu tausanga e na o le tolu tesi ma le 5% le si itanga o te tongi na maua e ia tangata whai ngā luenga. O le ua mawhai nei ono whaamaunia mei leo se tasi tangata o ngā whaamamalo le na maua o mariu se pale I sini I le vai aso taruai. O ia leo Xiao Ting Wang e lua sutasi tausanga mai saina o le tamai ta ia onga ma wai Malaysi foi tama onga mai saina e lua sutasi tausanga I le fale lava lea e tasi ua maliu foi
E o mai le te minei o lo whaia peso e suenga o le nei whaalawe. Mataro sanga ina ni se sila pieni whamtaranga ia whesoso ni ane. Pai mai leo e to tere tangata i Burwood, mai isi vaenga o sini, o lo ia fianga me le nei whaalawe. Mai peila wa fo le to tere o nisi o ta mai tia onga whaapa malo e malanga mai le atunu, moa o onga maamanoa, a se tūlanga whanua noa le tele le whaai unga wau iai. Whai mai alo tingaina le whare mai se tene tite se fururua tau sanga le matua na la vese ta avale le Sunshine Coast i Queenselani. Wala wane so soani whaapave Maroochydore po le lata i le valu le tai au i le watupu lea whaalawe mata wai e tingaina manu anga le tene titi. Lo iei leo le no whanga na tupo le whaalawe mo le whai o sua suenga, au nisi li poti mata wai o le tene titi nanga iane i se scooter, au le taavale le Kia 4 nanga i se mai ma se driveway, a effetto a iei ma le tene titi ma lana wila. Le taavale o le taavale e lua sutasi tausanga o se tamai taifoi mai Maroochydore lava, lo fsiringia nei e leo, a wa fautu ina a taavale ia alofia mangala ia a whaatino le suenga. Ua whailowa tau fia le whaongai no nisi tu ai ngā waalele mo whataita inga po test planes o no li poti o ni whale tonu. O lo ta ua le ala taibo le waalele le Boeing 757X le ua tau fia le whaongai ne na uailo o yese whale tonu iafi o yetu ai ngā waalele. O se vaenga ta ua o le waalele o le mounting structure e ta ua tele le whaongai o le waa e whesota iei fo ima le afi o le waalele na iloa ai le whale tonu se whataita inga o se whainga malanga i Hawaii. Whai mai le company o lea la o lo ngā lue nei insinia e whaalele o ia tūlanga uma o na whaato ato e mawhaidea o na whaawau lo na whao ngā ina. O tala nā le Radio Samoa, ma fwoi lau whaafunga mai le nei a salulu, to e mau fwoi seisi whaapoponga le temi whaapenei mo le aso atai au, manuia ngā nuenga o whenga iai whaasoi fwoi. Nā alofa Samoa, wau le nei o kāsu puti alu, au wale suia le ngila o le kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu Radio Samoa Vevela a Lima minuto jene le July 5 Yo e vevela le ama manu le po O le dawe funga I tala mai austan Ia le rivaenga le fiafi le tautua le Radio Samoa Tasi lima iwa tolu wa mo Fau te antu le fatua ia miriama la le toa pomare E mo tantu tala I le rivaenga o le fiafi Stimulu to maona matalia leo le polokalame wa whaingoina o le malu I fale a wale le tāpereina o e malu ainga I le whanta wina leo se tau fale montu I tonu o ni usila nei. E wala ne e misia le tātou polokalame na le a so an tuaipa mai a le whantunga e mai le Vino Records toi langi mai o le pese manue wa pepese ai tau whapea oi. No
Se formalia le Levina Records ma pese manu e wa pese na o se fulu midu te wata ane le to life. Ya pe ona masia ia fia fio sululu te tasi e awina toile polkala me wa fa ngoina le malu I fale ya wala vale fa la uloina. O nisi o tautua ma o nanga me whea no soswani I o tātou ainga I le wha tawina leo se whale montu I to tonu o New Zealand le ngantai lea o le toe wha le leia ia po le toe whaia o ni renovations I lo maunta po lo lawa o le nā o lo o tongi tongi I le taimile nei ia po le nā whai wa montu e pei ona lau si la fiai ia e fia le ngai le rivaenga o le fiafio le ua maua le tātou o vanoa foi ia ma le whalitua ia e mele palamo le loan market a wā le wha lau loina o le tautua ia ma le tautua ia fo le tātou polokalame ma lo le malanga manuia e mele ia ma lo fo I le ono sai o le wei toi tau mai ia o le aele I sama makako I ngei au kila Malo le fionga se manu ia pa pe foi le malo le tunu o fa fonga mai ia ma nei ala val ma fan o Samoa ia so ia le ai sa loko kiki o marka ko spring ia na ma fan le ma lo va taia o tātou whila I fo I le nei vaenga o le fiafia o le nāla vai ma o lunga ia le soifua malolo ina fo le falitua malole on sei mai ia e pe o ia I se tasi o vai so to le yantu ia le na fantasi mai ia le sunga fo ia fantaloto Raymond tonu mai pea o le Tower Insurance Leader ia bo tasi o tai le o le Tower Insurance e pe o na au mawai tonu le tātou tonu I Samoa ia fantalo fantu la sunga fanta malole soifua ma le on sei mai le nei vaenga o le fiafi Malo se fua patalo fatu lo sunga se manu le o lo fapoina tato pukalame nei taimi o le aso ia fatalo fatu pole palto ia melei a mese foi o nisi mamalo malpa ia tato tunu o lo fapoina fa no longo mai tato pukalame nei fiafi Malo le on sai ia malo foi le tau antai wa afa le riva yaso ia wala malam fai fo le rima sina o au kuso I pe ona yai Fantai pe ona e ngalue mai General Tātou o tunu I Samoa. Se I toi wha emo mai lava le o nanga le Tower Insurance. Ia le ngantailea. O I toi ngā insua ese mawhai o na wha ngai na I lantou. O lea ua iei o lantou whale motu I le nei vai tau o le tausang? Nei ka tai lawa se man. Ia, morsi le fia Tātou tunu o le Tower Insurance se eilu na la lai nei Samoa mai se tunu o le Pasifika. Ia e whape nā foi una iailo na main branch po le headquarter I New Zealand. Ia o le nā I New Zealand o le tātou headquarter. Ma o mea tau insurance alo whapea po product le insurance alo whapea whatau ina ila vea ai product mo tātou maota malawa. Ia e mai se foi o taavale o contents e mai se o pisinisi. Ia e peo le afiafil nei. Ua toi maua isa manoa. Ina ia toi tamo whai e whamataltala atu. Po le ase tūlanga le lei o le insurance. Ia po le ase tā ua o le insurance. Nga I tangata tato tunu o lo mau e fo I New Zealand. Ia ma o le ase product e te tau ona titilo ia. Ina whai ona whai se insurance. Ia peo na peo tupatisia po kalame a mese marfatua ia amele. Ia o vaenga o tau titilo nga iai ia tato insurance. O vaenga le mauta malawa o le malo tato tunu. A whapeo I ai se whale o whapeo ni whatawina a whale motu ia po se whale fo I o le po sesi fo I o lo fufu e whatawina se whale e walen e a mawai nā tunu o le vaeng o tasi le vaenga tauna titilo anga I ai o le insurance mana tua fo e alwhai tau o le umasani I tātou sili alpui pui alo le tonga fitia peo o le vaenga nā o le la tuai ia me tau insurance pe fale motu la pe o le fale o le fatua fatau o le tau tongtong e tāua ma e te tau talawhia ngai le tilo o tātou wa ngai le insurance ina ia whaatino ina le insurance o le fale o I e maua ai so whalanguna le lei pe te ngona ai le fia a wa a tupu mai se mala whanatura ia pe tupu mai se malaya po se afi Pata ma ia I lo mauta po lo fale. Ia o fesili e iai se insurance. Awa o le insurance o ina e mawhaina kusoswani e toi company insua I lo mauta po lo fale. Ina ia mawhai o le toi fale leia ia pe toi fausia ina. E lua lava vaenga.
a fa pe partial damage pe na o se vaenga o le fale sa fa pe fa le ngaina e ma faina to fa le repair a fa pe o fata ma ia a to le fale no ima e replace le fale a replace a to o inana o vaenga la ia tau fa ata tu na o tau fa mamla ma no piena o me ta o insurance a poli product e me tau fale le la fa product tu tu fa ta no ine ne ia ia pe so atu na tu sai man pesili le malo va tanya fata mo le fa so mo le riva ngol fiaf ai le i se antu le si va ngol tamsi si o mo tonu le falto ia emele o le antonu le taimi e mo mi ai ia le avantu tu tonu se insua fo le au fa nga solo ia le va nga fo le o talo sanga ia pe o le taimi o le pre approval pe se ilonga e maua mele kon garante ia ona mo mia lo le awina tu tono se insua fo le mo le monta le fi fa tawina mana ele sili se manu o le tau o le taimi tonu la ve tau I mo ila tau o le afa tau le fa le fo so if you're looking at buying your first home or se si fo I fa le fo o le taimi le wa mo mai le tato unconditional offer mai le bank because as soon as you've got an unconditional offer from the bank o lewa yele maota lewa e mana o ye fata well lewa okay my bank yes we're happy with this home e mafailola na fa solo I le tulanga le wow le sita ole o le si vaenga le e mana o mia le bank it must have full house insurance o na o le fa nga ina le bank lo maota e CQI le mo kesi le la au mai so le vaenga tono la le we can either do before the unconditional offer, between the conditional offer provided or or as soon as we get an unconditional offer my le bank or it's to advising our clients. Now is the time what's to quote make sure our my to quote or offer from the insurance company, in this case it's Tower. Ia make sure le aini ona exclusions po ni vaenga o le fale o lai au mai le policy a mea le kawaina pe ai se fale tonu fa natura or whatever happens it must have no exclusion wa afa pe aini ona exclusions it's a taona ave le bank pe tali le bank onga afa pe any exclusions the bank can decline your unconditional offer. So o le tulanga le sa ua tele le whaafonga mai le artunu e sa ua tele to make sure we have full home insurance. Leling malo fa tai Emily ya toi tuli wan tu sunga fata o le wata ua e pe sa no al fal tu ya Emily fo ile le tulanga o le ia vaenga fo ye sila ye fal tupi ya pe mafaiona tali ai le ta sanga se ainga o lea ua sauni atu e whaantaulo la atu whalamotu. E mwhiona e wha popula tili vaenga e a fwoi. Le na sauno i elwhalatu ia e mele fwoi lele ia misela wano whanga fwoi e ono a fia ngō fie ia e ono a fia antu e mamaonta malawa whantawa amunmun. Alofa tai mo le whapsili. Ia o le tūranga na peo na tā ua e whalatua ia e mele. Ese insurances, company insurances. Mari. Mai o I ila e tau ona titilo iai le mamalo le atunu. A whaapea ua e whaatawina se policy o le insurance cover. E te tau ona titilo a nga I le cover o loo offer I le company insurance. Ia te le vaenga kwen titilo e whaateta inga lavo mātou lava ia. E mawhai ene e kasi le mātou website o le taua.co.nz. Olo mawhaina lisi mai e lalo, vaenga e mawhaina kawa I lalo o se kawa o le maota po le whali. E tolu fo ila ito inga kawa o lo whapio le matu o whaina mo le whali. E whaingo ina, o le kawa pito a mata atu I lalo, anga ilunga. O le standard cover, ia, so oila ia me le plus cover, so oila ia me le premium cover, which is o le cover le pito mawalunga. Mai ese fo ila ia lato benefiti e pauna le senga e mawhaina lato kawaina uma mea tūlanga whai teipei o le mu o le awha whapea fo I ma le earthquake whapea fo I ma le flood ai la isi ona benefiti whaupopo e ese ai kawa I e tolu pe o na ese ai kawa I e tolu
ia ma ese ko lalo na tau o le tau pe pito mo lalo pe no tau o te mi sola o le standard cover ia e pito mo lalo a fodo po mo tatu ia ai e depend po i ele fainga filipilinga al malo tatu tunu po ia le cover e mana o mia ma po fer cover tal pe ngai mo ia iona mana o ngolo ia o tu langa ngai titi longa ia ese po i limits o benefiti e tu nga tu lalo cover ia to afa pele mana o tu le cover e tele atu no benefiti ia no winga e fili la le premium cover ia pasu solo mai la le plus cover ia mai se le standard cover o tu langa pe no ta u i me ta exclusion le patruia mele o i le fa man tu fa la fa ngalo fili i cover e pe no ta u e te taula na titi lo lo i vanga le ai tele i fa ta winna le policy e te fisili nga ele insurance company olo e tau pai patata noina pe yaini exclusions ia pe no ta o te no sola o kava ia mato e fu kava uma kava ia mo te ofaina paule se senga o benefiti ia langa ese la ese insurance company o tele o mai lo pe mana matele la to ia policies ai o leo te tamo fai so sane tul malo te tunu ile awala siaki ai o yaini exclusions ta wal fisili ta wal mana ile policy wording fa tu a fai au filinga e fa ta wina le pe choose a policy le awa me ane te wo o tupu se pefia ia ai lo ani mun ia o va ngala ia e pe ta wo po ia fa to ia mele ele mo fa ina tali e tato banks ba fa pele ku cover lo no winga te tama siaki leila quote ale tu natu mfaile na iloa pe yese exclusion pe le ai ia pe se swani atu na tau fa mamla matu le tulanga mano vom taya fat o le me ta o full cover wa uma me le ve la no le me ka o full cover wa e se la benefiti e pe ona eta o e se va ngai eto malo fa tai o le full cover once ia ilo le fire earthquake cyclone mal flood no winga o le kava uma ala fa na tura ia ia nala i fu kava wale wo ye uma ia va nga te tasi ia a toa i mai si benefit lo fa pena fa poina ia a fa pele sa wo misi si va nga ia no winga ele o fu kava tato kava lo fa pena fa ina lele e ye se ngo covers mole fale tasi le potu moe tau le fia potu moe fata va marulu atu ana o le se singa delay o le tato video ai pe faito tu na mai pesi e ye se nga o le tau o le cover o le afo le insure o le fale tasi le potu moe a nga ilunga le fia sfuru potu moe fata va malmo sa ole e tilo ile value o fale mantua fo ese ia value replacement cost o building cost o fale ni pe afa pe tilo le tasi potu moe lua potu moe tolu potu moe anga ilunga ese mo na value longa ole o nga fika mai e fia le tau le insurance premium e te tau na e tu ina ia e pe se le fia le faltura ia emele e foi para tawina se fala ia te fili po feo fala ia te tawina pe tasi potu moe lua potu moe tolu potu moe e le tono tato market te termine ia e fuar tau fala anga i potu moe tu langa papena e pe tu story fo ia o tau ala e te lo ala i tau fiera fala potu moe tasi potu moe mani tolu potu moe no wingo o feo lo atu lo tau ia alima foi potu moe anga i lunga no wingo o tau mata atu foi lo tau o ina ho ila fika nga ia ile premium tau ina tangata ile tau sanga e fika nga ile value o le mauta po le lawa le fatawina nele mano fa tanya fata e mo bi se no ia na te autala ina ia fa upunga wale na e sa no foile e te tau na mala malama le ta tonu i fa matalanga o vaenga ia pe ona mawai kava ia po le na wala va matotoe ia le to mai ia manga va afo na we ai ele ngatolo sunga ia ni so to ofenga lo nga voi le fa mal mai le mele mo le tangata le fia faila na inchu maroka tai ma na ia tele tu langa le e mentioninga
mo le sile fia tato tunu o le ngana peritania o lo whaungaina mo mātou policy wording e matua i taingo fie la hona malama Manei. Tono e isi policy se pe tricky tricky e tau malama ngata ai ole ilisi lo whaungaina mātou policy wording it's plain English Mari. ma whai una fie na malama i e tatou pe afa pe whaitawina o le tūlanga ko i pene e tāua e tele au wale whaina malama i tatou o lo awa noa le mātou laina wala au mai ai tunga telefoni o lo awa noa le mātou website e whaina siasi ai tunga le mātou website ma tamu whai e whaitawina vaenga ia mai loa ile se sengo kava e tolu e pena u tawina atu mole e whale po maota na ma whaina na malama mai o lo ma whai koina maua mātou rungo le email koina te tiro anga le email query mai ai e a whape ina kisili ina ima whaina psosoani e wha malama mai ina vaenga ia e pia na tatu tano ina ko taimu o sola tatu klame o tia ole ani o tatu se ia pe tatu titilo ia e vave tele na fai unga ona ole na tope tu langa fa pe tope sai ninga ina faina so au be vaenga ia le bank fa tawina fale ia ai ngalo le taua o le fai tawina po le malama le lei ile policy le la ole e takinga pe ole e fa tawina ina me ate o tupu mai se vaenga mun ia ole e subsidy le ola ko ile ma le fa winga no le vai ia ona tupu mai le vesi so ola u ia fa tuanga tau na malama le lei fisili ina i mafai ona fa malama ina tu i fisili fo lo ia ona mafai na so out le natu lama ai le i taking her insurance so so ni atu na malo va tania fata e ni fa vita uli na fia ngai mal to officer o ile ia Michelle usunga ele le ina fa tupu manatu mo le mai mo mal fa funga ngale tu ile me la vale o le saininga o meni o inchu ia malo fisili ia atono le tupu tene na vaenga ai o taimi la vai ile experience ia ile o pengal wenga i tono insurance company o taimi la vai tu poi vaenga i o taimi e fatino ina i claims mali o ina submit my lope loss my claim assessment ia ai lo atu le mato officer ele o tala fia ngai pe le o la ve la lo terms and conditions of the policy lo no winga lua vaenga ia e talia le claim mo talia le claim no lua no winga decline ia o le vaenga lana e fatu fisiringia ele si vaenga oi o le aisia wa decline ele claim ia na tamu paile to fa mamla ia i lalo la policy wording ele page lua page tolu o lo ia fa upunga lea ia lo ia fa mtalanga le fa exclude le vaenga ia pele kawaina le vaenga o tulanga langa e tautiti lo tato ina ia malama le ia mai o le tulanga ia ai le i taking on the policy ia pe fisili ina ia malama se vaenga fa pena ina i awone te tupu mo tulanga fa pena ia pe o se soani atu na tu sai mo fisili malo sa no fata ya tono ilan to ia wa ia fa le motu mua ma le fale lona lua ma lon tolfu ia wa moto malama le tulanga le insure ai mo ilan to le e fo le fa to wina le fale motu e pe la una ile sa no ngal fal tu ia emele umalona faile unconditional offer ia wa sa uni me fal tu pe mai se le ni mo le fal la fu tuanga ia o le to inga policy taguna take il temila malo faktai mo fisili ia o le vaenga mo la to fa manatu watu o le vaenga ia o le insurance ava ia it's a safeguard safeguard ai oi ni taimi tupu ai ni fala belave ia pe wa pangati ai tulanga fale tonu fata tainga tato to tilo ngai tu to sanga sala ve ai ni sila ile flat ia mal cyclone sala tua ia le ngata wala vinya fa ia tu la ve to lolo baya ia tulanga na sa pangati ai ni se malo tato tu sa o la lampa pa au ina ni sila ia tulanga pena e to mana tu i va enga ia sa tupu o le ala le me tau on fire termine ina ne tupu mai se va enga fa pena ia o lo no fo saunia pe o ku fa mapana saunia no fo saunia ia wa le anga le me o le tupu mai se fa bla fa pena ia le anga fa
le ai se me no foi ia le ai fo ima nisi vaenga tu a tau se leni o se soani e te oi ena ia mafaina so soani a te kia oi te pelo temporary accommodation tatu ata noina ya vai so sola a ia vaenga ia se soani ia oi so o vaenga o mai e te tau na titi loi a vatu fa manatu ia te oi nei faina titi loi vaenga fa apea tu lang fa apea fa se soani ai e fai se fa inga ina ia fa tawina le policy se policy insurance policy e tala fia mai o le mea moni lava ia e le mawhai ona o tawina atu pe specify inga atu se policy e tala fia ngai ma oi mali pai a lava e oe lau whiwhiringa e tusa ma le meo le te ngā whatia ia ma vaenga benefiti o lea e te mana o mia o le vaenga tauana e te wha mawhatu Nona winga, te pēno tāua, tolu kawa o le maota malawa o loo awa noa pe maua lalo le tau insurance. Pai e lau whiwhiringa poto, e tūsai mal se leni o loo e ngā whatia no tongi ina le premium, ia e mai se fo i e tūsai malau a seta, e mana o mia se kawa te le atu ina mwhaini te le le tupe maua mai, le teime a whaatia ai, pe teime e whalanga ina. Ia, o ina e whai lau whiwhiringa. O le premium cover, o le standard cover, ia mai se fo le plus cover. O cover na e o lo whainsu soani ai. Ia ai o nai a te oi lava le tō whae, whaina whai e lau whiwhiringa. Pe awha pe umana e tangtanga i pe ilo lei, ia le mātou policy. Ia malisi vai ngata ua. Ele o whape o whasalo walo te shop around. Mari. Well, this is going to na it's a shop around it's tilo insurance policies or offer easy insurances compare easy insurances ina o le apso soane ia te ina ia fai se fai uma le wa afa pe o le la e choose ya lo le insurance e tas e o no maro sisi ia me ane to tu po mai sisi me e fa longa o sa wo pa pe o ma mai lo insurance policy le sa fai le insurance te le tu pusa mo ia compare to le insurance sa choosing ia ona e to sili hoina ia mai pa pe wo to atunga ana le do la fai le tu la pa pena ia pe si na so ani atuna tu se mal fisi malo va tai fata ia o le ala o singi ngile ba nga mo le insurance ia pole insurance o to mana o le package le to mana o le se umi tate tongi na ile premium o le na package ya o fa pelo to ma fo pe ya le o le ko fa ka ngi fa pe ya le misi me e pe fikia sawi le na ko manga o ko isu o le se umi e fa ta ti ele mata o pula no fa ile to isu ya fa maro mana ye te le lawa pe si ilana le mato policy e ma fai ona e whatauina le policy, for example, what is our need today? Whatanoa le policy, ma e whai alo decision o la whatauina le policy taimi lava nei. E tolu su waso e mwhaina le periota, whaina mato watu e te oi. E te titi loi, a whape wato e sui alo maho pau, e le i o watu mai tolu su waso. E mwhaina to is, na e wal au mai whailo mai whape ia. O le cancel out insurance, ia mai ma to e fa ko ina to lo tupe ona o le we fo to ya nga sisi vaenga piori o vaenga ta una titi lo ya ai ile time u fa nga solo let's talk about the time you over my toll su vaso fa nga solo insurance along the way po sulu wa to sulu ma sina pe por tasi to sanga talo ni na insure ai to fa pelo o ka lo cancel insurance al metal o nea tau insurance la volo ia le mokesi e le mawhaina e to e cancelinga pe le mawhaina fai unga e cancel insurance ma le to e whaua wina le insurance e fai fasa o mai au e le parto ia me le pe apa pe sa o pam talanga le te tu inatu e taua ma apa once e lo le mokesi e te tau lava ona ia le insurance until wale ai se mokesi na fai lo fai unga ia e cancel le policy mai le tu fa o wina pe afa pe o mo kesi ia ai o tu langa o le ia ila insurance ai te walu pe to si tu sanga e mana o e cancel insurance e le se tu pe to e mo watu mo se pia ona o period ta lava ia o le insurance ta si tu sanga no winga o tu tongi na mo tu pe ma to mo ta si tu sanga ina ia kava ai lo mauta ia polo fa
i le taimi lea le 12 months le period ine ane tupu mai se whakita au li pos whalau lawi a lea e mawhaina matu so soni atu pai o nei vaenga na e tau whamamla matu ina i manino i mamalo male pai o tatu atunu Lelik malo fa tai ya fata mele tai fia fa popo mai samdanga sunga ya fata. Yeah, mana ia le sili se manu e sa le leila va someone a fata ole insurance a yelo mo ke silo mota. It must be fully insured. A fa pete walu e mana o e cancel of insurance. Yeah, ole the insurance company will send a notification to the bank. Uyo le cancel the insurance ale vaenga le. Yeah, ole bank then will notify you as the mortgage holder or famole mole what's down urgently insure lo motor. So ole alava le tulanga e te finanga loai, it cannot be cancelled pe au yeso mo kesi I le motor. Again, pe le si pone ma mai se umalona na tongi lo motor, you can cancel it, which is correct. E mawhai lava na yeilo loto fitsi e ifo malo finangalo. E cancel ia wa ke le nga po pe alu. But sila if anything happens, which wa ia nei ainga o tupu ai lea whaletonu o whaletonu whanatura. So pe wa lolo vaia wa mo le whale o le si ainga e le aise insurance. O na whamaia e le aise mo kesi o ia le wa umana tongi. But a iaise tūlanga whape tupu e le o iaisau insurance. You've got basically nothing. Ele mawhaiona e so claim anywhere. So you're basically back to zero, just a piece of land. Pe a whape le so insurance o ole, I guess it's ole whamanatu pe. E tā ua lava e mo I lava e walo fo inga kope. Yeah, but it is a peace of mind. Ona ole se mafo fau e whaato o file mua e tātou. In the event the worst may happen. So manatu pele malu le tunu e aluar se leni a le mea o ngā pe a yese pa pe fe tupu mai. Pamtanya e mele fata pe fia I la anto o le no foi fale mautoto. Ya e yese mafua anga tatau e tatau ai ona faise insua voi lele ya wau te leilo pe mwhina insua le fale wa ele o sona fale. Ya antonu o le la tanto tal no voi le insua o content o le fale ya po me la tuto no le fale fanta pe mwhaiona so mai tūlanga le. Malo fatai ya o se so ninga tūlanga pe silingia ma nai e tere va nga le na e silime na usunga se man ole a pe ona ta ua e palto ya Emily o le peace of mind. No winga. E mana tu e tau ne mafufau. Wa sita ie o le fale ele o so fale. Mani. Ta ua. Mani. Au sita I tonu le fale. Tonu onisio na sita o sita tangata e ona le fale fo. Mani. Content. Ai o le maturity po yo na contents. O loo iai man au sita tonu na. Tonu le fale la male tas. O le fisili. Tupu mai la se malafa natura. E tupu mai se vaenga o fata ma ia ai le fale, fata ma ia tu ai ma contents ia, including your contents le pilong ia. Dona winga. Olea e mafatia fo. Olea e langona fa no noa. Olea e tu tamo fai fo I esu e se tupe fata wina ini no foa. Ia pe fata wina I fo I se TV. Mata ai la kapi. Ia pe fata wina fo I se la au fa longo ai. Your laptops mi tulanga fa pe na ave ngata ya me se la porta to no inusina ya ata se tu I mota malao disio ai ya tele lava ya me to tino tangata lo ya ya ova nga umalai tupu mai la se pale tu lo no winga ole tang fai we to su estu ine foi na tongie patawi nai mai mai le leila wa tupu mai o stulanga pale tu wa afia I vai nga umai ya la yes insurance policy e foi na kavai tu fa mana tu ele ngata o le fale e mawhaina mato insuina pe me yese mato product e yai for the product mo tato content laptops telefoni ave ngata yo terminator telefoni e ola wisa mo nei
Tanoa mai lima fia ngai lunga telefoni just smartphones ia o waenga pa pena e mawhaina na ele cover under contents ele tawa insurance e whainu se swange e whai e whalau whiwhilinga tūlanga pa pena ia o le whautuanga lava na tasi e toi tata longa o tupe masifau o le waenga na e tā ua lava tupu mai se tūlanga pa le tō a lai yailo peace of mind o lai te fia o lai ele insurance e whaina cover so swani ati oi ele taimi te mawhati ai so it doesn't have to be ele oe ona whale iana ele kia la ele insurance le tau lava nei titilo wai te le ilofo a tonu ele se wha a tonu ele se lolo vaia ia masalo pete unga o ia lo whale tai au ia to ise au mātoi maenga unga whapea a lai e sau insurance policy e mawhainu so swani ati oi tūlanga whapea Ma lo fa ya o le file mula vo le mafaufa usa lai kausa mi folanga sai stu isa mo e fa longo mai tol yo o le ka mako mai i le lua fa le o le wala ise lua kiwi o lo wing ya sa le vo le sound o le file mua ya o le menta wana ya tanto ya mi se le tanto o le wa peng siong el tembil nei ya ele o to tele sa langa o mau le ia le lu sa moa lu fe ya e foi mai ya ola e mautu me ia pe nga o ia foi ya ola e ma foi ona to recover mai i lano dan to insure mo ilan to ia mia fo le montu fat fa pe o le amalanga tu sa moa o le fail policy nei pe malanga vo se tunu e to ta wona fa ilo an tu to ndanga o le lan tu o lan tu mo to malo mana ia televisi sa o le o tulanga lea fa pe o e fu e te malanga ia tunu fafu pe malanga mai Samoa malanga Australia ia po America fo e o palo e ono suaso fa pe o malanga fu e o ma le ono suaso o lona winga e te tau on e fa ilo mai te matou o tulanga lea morsi le fien malo tato tunu o lo fa no mai ese uma insurance lalo lavo matou ia lava policy o le matou requirement lea ina ia fa ilo mai te matou fa pe o vato male ono su vaso te malanga ai pe te uailo no mauta ona e o le temi lava te uailo mauta mai alu ese e suia i na le risk lono winga o te le lava noa e ono tupu mai ai se whaafitauri pe tupu mai ai se mala vaenga hoina le ua whatama ia lo fale ia pe te ua ngau ia o sofa ia ono le ua ia e te ia i lo fale tulang whapena so ilalo lava ia le policy le tawa within a whapete te ua lo fale o watama le ono surwaso lo na winga te tau na longo matou o lesi hoi lava vaenga na e te tau hoi nei titilo i policies a easy insurances o le ale latou policy ilalo vaenga lea po ala tu terms and conditions ilalo tulanga lea e te tusama ia pe te ua kupu wasi saimi ona easy insurances ifa pe tolu su lo aso e te tu uailo mota po lo lawa tau fa ilo atu vaenga na tau whamanino atu mo le sili sa whapentu ina mai ai fa fea pe a ova antua ma le onu sfulu aso e le ta ua antua e tupu se fa le tonu afat ia ilalo le matou policy e apalai le excess le extra excess pa pe te o fai mise claim ai me ane iloa e ova ma le ono su waso le sa whapene e tu ua i le matou o i min tu ua ilo mauta po lo kani ono winga a fai se claim e le extra excess e fa o popo i lunga e le standard excess o le excess mo le sile fia pe on tatou tano ina i vai aso mo vai o le excess o le tupele e te tongina i le taimi e fai se claim fa te te inga la fa fai ngofi a fa pe te unga o ia le fale le taimi le nai alu ese ai o lau standard excess la iai e lima se lau tā la fa te te inga mona se fa te te inga ai te ila ia ua tupu mai se mea fa pe ua ngau ia lo fale wa iso i po i me ngau ia lo fale ai mato ilo atu ia o le sa ova male ono su waso na e tu uelo fale e te le ifa ilo ina mai e ma faina mato po ina isi si excess sei o le additional excess e afe tā la ono winga ua afe lima se lau tā la le excess a saula le claim pa pe spulu afe vaenga uma sato e se alo fale e afe lima se lau a toa le excess
ia vi ese mai le settlement se ku afi o le fata te inga whaingo fia nā mo se le fia e katoa tunu so paula wana le vaenga o le afa pen tupu o le afa o popo i ele additional access ai o le mea tāua e mau te le ufa apea atu a mea la te whaine claim vanga nā i se claim e le ka vai la lo policy so wa vaenga tau titi loa iai terms and conditional policy e tāua ne whaine mamla mai ia so inga whapopo atu na Malo, wa mtaia fatatoi tasi ala tafsi. O la ofisili le na tau fai atu. Ia, o le wako e sola la ofisili a le ngama kua maanga ia la ofisili le no ma fau ia. Ia tono toi fo i mepe mai ale fatatoia e mele. O le mele maua le o se o sol malanga al fatatoia e mele ia le faina le io kamasangi e fo le ki le rumpua i nei. O le walo I lalo kako interest rates e mele. O le a se afianga o le whaititia po le anga I lalo interest rates. Mo I lantou. O le e fua e whaatawinani o lantou whale motu mo le taimi mua whamolmole. Paftai se manu mana I le sili wa o le sirifia le malu le tunu o le wasau lalo tatu interest rates. Some banks have dropped their rates twice in the last 2 weeks. So le vai taule nei o laua e iele me ta o le service rates e whaonga e banks e le whaonga e mātou e calculate I pe fia le amount e mawhaiona no mai. So some banks I le tau sangante nei up to last month nga whaonga inga le valu te sima le iwa lima. So it was 8.95 even though o la e sila e o interest rates were in 7 or 6%. Ia le rate na e whaonga e mātou e calculate the affordability. So o lala wa drop mai lalo, some banks are now using valu te sima le fitu lima. Some banks are using 8.65. So you look, there's a 0.25, 0.2% difference. E te lelo na ese senga ona o le a. It means we can possibly borrow more. Pe a wha pe tonga tāla I titi atu lo maota le mana o e whaatau mai. Ia o lesi foi tūlanga e will impact is a wha pe o lasa I o le tatou deposit e less than 20%. Wan mantua foi a wha pe e lalo le 2% le tatou deposit. There's a margin of interest that's added on to the interest rate. Se wha teita ingala a wha pe o le carded rate, o le advertised rate a le banks a fitu te sima le tasi iwa. A wha popolola I ai le tato margin of 0.25. Ia la wai lunga le tato interest rate at 7.7. Pe a whapopo ele some margins sorry, it was 7.49 whapopo ele le 0.25. O le rate le la whaonga ina oe mola mo kesi. Ai le I drop I lalo interest rate, it was 7.7. Now with the lower rates, mo ia le ele tato margin a le la asau I lalo le 7.4 for example so it makes quite a big difference wa le la move mai fo I lalo le tato interest rate as well as if move mai lalo le rate le whaonga le bank e calculate ai le tato amount to be we can actually borrow. So overall, to simplify betali watu, it means potentially lela and mafaya tato na borrow mai se amount a little bit higher than what we could have before. So mo ilato wala fia fa sauni lato fale mo. Lono winga la te milele ya la ne ye fa so ta I to ilo oi. Ya ma fa tala noa ya le tulanga fo ile le po le fia le tupe o no fai ona fai mai el fal tupe I le tu fa singa la le ale o tanga te tongi to tasile finga luenga to lua ye pe to lupe to telefon. Manele silse man ona se fata sa inga I had two families through lava le tato por kalamele no mai na pia maua lava based on their incomes malato expenses ole ale amount in mafaya lato no borrow just to get an idea o lawa both of these families o lawa fa lato fale one settles at the end of this month o le si ainga settle in October so watu langa fa pele talo toile mamalu le tunu awale afa pe yeso fasili o if you malama o nga fela yelo situation le taimi nei mafaya no titila yai to give you an idea
po ngā whela ye le tātou whaamoemoe, are we here? Are we able to put an application through? Is it worth? Or I'll recommend, whāta tala I titi, ia o tūlanga ye te tau ona tātou silisila e iai, so it's worth considering it be alo taunoanga seu manu. Taimi lea nei e wha fasili to find out a little bit more po ngā whela ye le tātou whaamoemoe. Are we close or are we here or can we wait for a little bit longer? Tūlanga whapea. Leli, mālo whaaptai. O le ala se whautuanga i le te mine o le wāanga I lalo interest rates. A whai o le na masani o na tongi fo I lele I ala tāntou mō kisi ta I māsina. Ia pe ta I lua vai aso, ta I tolu vai aso. Ea, ua le ala ngā tau o na whai se fōwhanga fo I lele tongi ta I vai aso. Wa le wa mawalano le interest rate o lo winga. O le whawhi alau kongi le whawhi whunga e mangalo. Mahana ia sili whaptai se manu. Mo I lato o la ye lato mo kesi le taimine is a really good time e review la mo kesi. O le tūlanga le a whapea o lana maulunga lau interest rates. Obviously la fo ina maulunga o repayments. Mari. A whapea o le la review au le apa ula interest rates o la whautuanga to pea lau repayment at the higher rate. Hey. Because o lawa you managed it well. Pe a whapea o lana nga whatia. O le benefits o le tūlanga lea, o lea you are going to pay more than what you would have. Mari. Which means probably you're looking at cutting off maybe lua pe tolu tausanga, mai lau overall term, a whapea o lau overall term la ye le taimile nei pe lua sfulu tausanga. Yeah. A whapea tuo I pe lau repayment, a se whaatai se inga whapea la sa pe lau wono se lau le lua vai aso. Yeah. E le higher interest rates, a le la a maile tatu interest rate wa pa ula I titi, o lau minimum repayment, maybe it's $5.50 a fortnight. O le whautuanga tu o pela repayment e le ono se lau a fortnight. You are paying an extra $50 a fortnight, which is na le luas fulu lima ta lai le vai aso. And you will probably find, which I can calculate for you, you will probably find e se whiaili si lua I le tolu tausanga, o le overall term o lo mo kesi. And you're probably looking at maybe uma e pe se felisi ivas fulu ana ele se la wafe o le interest over the term of your loan. So o le fautuanga la you have a mortgage, it's a good time bili mai, let's have a review po le ase benefiti mo oe I o le tali le sili le pe weekly, fortnightly or monthly. Yeah. O le fautuanga, if you can pay weekly or fortnightly, e te le atu lona benefiti mo oe. The reason being is because a whapea o lai pei le tato mo kesi weekly, you are paying off some of the capital po o le tupele ana no mai le bank. You're paying off a little bit every iba yasa umalava. Mari. Manatua fo I mo le whaafonga le tunoo. O le interest le calculator le bank, it calculates based on the amount le te o winga every day. So a whapea le te tongi lo mo kesi every week, o le reduce it tātou le amount le ana no mai le bank every week. So therefore, o le interest le calculator is on a lower amount every week. Over the term of the loan, e alai se whele tātou tupele na on interest. Afa Bell isi banks, they don't offer weekly, they offer fortnightly. Afa Bell banks only fortnightly, then recommendation is bail fortnightly. Again, it's the same effect or the impact. On a reduced level tato amount lenga no normal bank every fortnight. And therefore the interest le calculated the bank is based on the lower amount. Iva yasu ta ilua uma. You want to tali se o le masina. Yeah, you've got 4 weeks every month. Yeah, ko reduce le ka komo kesi, so you've paid the bank 3 weeks worth of interest on a portion. Lele ko reduce every month. I hope that is making sense.
Mali, ya, Antonio Montoa, Banino le Mantola vai. Ya, kilienga banging mo pa wala awan tu foi lele. Fisko I pukoko, yam tu tala noa, yam si au mai ka ko pe ki ki senga nga mai sa mo. Ya, ma lo va ya e bele. Leo tu Montoa la usili la usunga fanta ile au mai ya awan life so ta ye to le malo le tan tu tu. Ya, o le wa ile fa le montol to ina malo Montoa. Ai fa fu se ianga Mure o ngā umu. Ia ua whaale anga ina tuai ma le potu mano lo. Mai le taimi na tupu e le whaale walawe I le taunu wantua fui mu. O la se umi e whaatali e le kleimo na mawala I ele. Malo ka taima nai a tele le pisini. O tūlanga lea. E le iei se taimi maoti. O le winga o la upam talanga pe e sea foi me watu ina tan. Ona e fua le tatou claim. Ile mai nga o le lipoti mai e fui mu. O su e nga foi. O ai a sesa zia la awatu su e tu langa sa pa peona mu wai. Pena mafua ile mala le sa tu poi pe a fi ele fa. Ia wa ba nga umana mina umia. Ia o lipoti nga mai a sesa so lipoti man fui mu. Ia, o isi po iwa nga tūlanga mana o mia teipe o claim forms, e whaato muina mai e le ona whale, ia o tūlanga whapena, o le vawe ala, ia o quotes po ipa a te watali o ina le claim, a watu ia quotes e tau whaipa le iwa nga i. O ina la, e whika mai ai, le teimi e seto oi le claim, a whape vawe lava, lona winga, e vawe hoina mausi tali mo oi, a whape tua ia, lona winga tūlanga whapena, e ono, Tuai e foi la se seto me pe o le sina tale atu na tau pula atu pulanga fa mo le seu man Mano fa o no winga pi e kau i masinga fa nga kala kiki foi le ai le fa pe o le ale me fa ye ona mo le claim ele ai foi ele ai pe o no ta o te no sola tamu o le temi lava tu po ese claim o le temi fo I large tuai le claim o le am fa ina tu so soani atu tūlanga uma fa amala ma tu lau sunga o ava nga uma e te tau ona submit pe large fa tasi mai ma le claim form o lono winga e mo te watu e te oe tūlanga uma te tau ona submit fa tasi mai ne imprint le claim ia wa mea uma I me tau claims lava ia e te tau ona ini fa mauninga Mali ele O lea fo ila e outline ilalo le policy wording. Ka afa pe ta wina policy wording allow insurance fa pe tu inatu. O lo tu wina mai how to make a claim. O a fo paenga e te tau na submit fa ta se to claim. E fa e fa tina ina claim. Ina ma fa le mato assessment. Wai le ma fa ona progress. Pe alu ngai move forward ta to. Pe ale au na tu langa fa pe na ina fa mau ni ai tu langa fa Mano. Fa tai fata ya tonu o manino le manto le vai le mana ia o le toi so tai tu pe le man ba le me kako po le uma fa mal malama ti te o leta pai leta e ko fisilia o la fa le me nga sa ngo me le sunga ya fa ale fu ko ngalo kulangai o ma ku fa pe nga a malulu pe ngalo me a ke le foi pili wa ngalo ko ime a ke le me foi fa la verdad o ma kwa le ko I loa ma se me ai vanta mo le antu langa va taile riva ngole fia fi mo lo sa o le tanto por kalame o le a se usa no nga muli ya ma se au hala e so ta I tuele malu le tunu ila au tu ya ma la o nga foi wala wi lo I tono ni sila pe foi samo malo ka tai se manu malo wa no mun ia e toi ta talonga tu pe ma se pau pe o le vaenga ta ua o tatu whatano ina I nei ai tu la o le aso po le fefo once te fai ai se fai unga I purchase ai pe whatawina ai so mauta po so fale ia that's gonna be a big investment for you malo inga ia o le taimi fo le nā titi loanga ian ina ia secure le lele investment te tau ona I insurance policy so soani te oi ina I te I wa tupu mai se vaenga ia afia ilo mauta a loo maua se so soani nga mo oi ina I mawhaina maua le piece of mind ta tutata no ina ia mo e o loo whapeona fo e whatawina se fale
ia pele ai foi se fale po lai rent e ta ua lava titi loanga i whatino ino se insurance policy. A war se whino le nata o lo fale pe whatawina lo fale. Ia ai mai se fo i au contents, pe ale ai so fale ana au contents o lo ia. Ina ne tupu mai fo i fale lave, a lo mwhaina maua pe o fia, a wao lia la ma watulu so swani mai tato insurance company. Ia, wala au mai matou numera, o walu se lau, tolu fitu iwa, tolu fitu lua, pe afa pe mana o mia ni so swaninga me tau siri. Asi le matou website o le tawa.co.nz o lo mawhaina au ili mai eitu langa me tau insurance policies o fale, ta avale contents ia manisi lava policies ia lo whapeona matou saulina po product o lo whapeona matou saulina. Ia mai se fo, ia whapeu any queries i lunga fo, e mafua mai ono tato patau nanga nea fia. E mawhai lava ne email le referrals@tawa.co.nz. E lunga tato subject line o pene tu ina ile Radio Samoa. Ia mawhai ko ina fsiswani atu matou vayanga lo talina tu emailing le tato emailing na, ta whapeu i sili. Ia, malvaenga mun. Ia, pero ta o teni o sola. Ia e sili ale pui ala tong tia tu langa na ene fwene se fe tatou o le tau insurance ma le tua au nanga tau insurance o le insurance ane usila ua ova ma se lau 5 tausanga talu ona iei ni usila ma o loo ma whai na sosoani i tangata tatou tunu ia mai se fo i o nisi o tatou o tunu o lo whapena au maua ina i nei tausanga o ova ma se lau 5 tausanga talu na whaavai mai ia mai o le mātou lava ia mau ina ia mawhaina fisosoani tangata. Pe a tupu mai ni whaalave ia pe ni vaenga i mana o mi elf fisosoaninga. I le mau te le tau whai whawhainga tāni ni claims pe ona tata no hinga taimu wasola. Tau whai whawhainga o fie. Ia mawhain titila ne fisosoani taimi pangati ai. Ia o le talatu nā whawtai tele se manu molo a manoa whawtai whawhaitua ia emi. Ia mai se foi e o lo whawhena whanongolo matata pokolami nei fiafi whawtai tele. Malo soundoa fantaia malo faia tau nei maruia tele ia ngā luenga o tutoio le nei vai aso ia mi se fuilanga tu fa unga ole nei ia vai aso ia belese o mai alo finagalo ia tau lunga ile tantu polkala me fo le nei vai ngole fiafi ia malo se manu fatai lava Raymond fata mo le sosoani le fa malama fa lau tele le malama le malu le tunu e ta ua tele le tulanga le especially in the home buying process, whether it's your first home or an investment property. It's and just because obviously I'm insured with Tower, so I've found their claims process very easy. They've been very easy to deal with. So the sanoanga fatalen tau mai make sure it's faitaule tato policy wording ona ia malama ilo policy atele I agree a meole policy na lela a tato yai ai mole fatalano ino le fatau so mota yeah feel free to call me o le wo ko o mai New Zealand o le olu fitu valu tolu fitu valu fa valu o Olua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o, pe mele.palamo@loanmarkets.co.nz. Ia, manuia tele malolonga le fiafi, whaatai se manu. Malo, whaatai le whalitua e mele palamo le loan market te peone whaafunga atu iai. O le numero le telefoni o le olua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Ia po le emaili e mele.palamo@loanmarket.co.nz. O le sunga ia Fantaloto Raymond Tuipea o le Tower Insurance. Ia mwhionea anga ilunga lo penga te whailangi a le towerinsurance.co.nz. Maua umai lava wha mtalanga e winga I le lātou tautua. Ia male lātou au. Nanga si ulia le so lunu ala vai so a sau I le tala tito le whai le fiafi. Ia onda toi maua leo seisi wha poponga o le tātou polokalame
o whaingoina o le malu I whale. Manuia le fiafi. O le fitu au lele ma le fitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe aua lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo kala au mai I le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Talofa lava, I'm Weda Nulitia, husband, dad, brother, and personal trainer. Every 90 minutes, heart disease takes one of us. When it does, the effects are felt far and wide. That's why I want to help our Pacifica mothers and fathers become the healthiest version of themselves, not just for them, but for their families. By making small changes, we can all keep our hearts strong for those that need us. Stand strong for your friends, family, and community. Check your heart strength at heartfoundation.org.nz/standstrong. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. In this update, police are dubbing research on whether they conduct operations fairly and equitably, world-leading and unique. The new report reveals ongoing inequities in treatment based on race, sexuality, gender and mental health. Police Commissioner Andrew Costa says they commissioned the study in response to concerns many police organisations were facing around the world. What is unique about this is the way we have worked together. This issue is characterised by people talking past each other, often police on the one hand, communities on the other. The Prime Minister's put city and regional councils on notice, saying wasteful spending needs to stop. Chris Luxon has spoken at the Local Government New Zealand conference this afternoon. He says ratepayers expect councils to do things like picking up rubbish, fixing pipes and filling potholes. But he says other things aren't necessary. But let me be blunt. What they don't expect to pay for is a laundry list of distractions and experiments that are plaguing council balance sheets across the country. Wellingtonians are being urged to store water in the CBD. A large hole has been dug to isolate a burst main, which caused a major leak around Kent and Cambridge terraces, spilling water across the road and footpath. Wellington Water says if the repair's not successful, they may need to shut down wider supply. A rescue helicopter, 4 fire appliances and police have flocked to a 2-vehicle crash in Canterbury near Geraldine. State Highway 79 is closed between Tiplady Road and Kennedy Street. Former US President Barack Obama has addressed party faithful at the Democratic National Convention. He and Michelle Obama have together endorsed Kamala Harris. Barack Obama says the US doesn't need 4 more years of a bumbling Donald Trump presidency. We have seen that movie before, and we all know that the sequel is usually worse. That's news. In sport, Canadian women's football players say they were relieved after their coach Bev Priestman left the Olympic Games. Priestman and 2 other staff members were sent home from Paris after being caught flying a drone over the New Zealand Football Ferns practice. A month after the scandal, speaking on the Footy Prime podcast, Canada defender Gabriel Carl says the head coach's departure meant players could play more freely. Once I was on that field and she was gone, I just realized just how much of an impact she had on me. It felt like I was always second-guessing my decisions just because if I messed one thing up, I knew it was going to be held against me. Former Queensland forward Gordon Tallis is backing 3-time NRL Premiership winner Cameron Smith to be revealed as Rugby League's next immortal in Sydney tonight. And that's sport. I'm Raylene Ramsey. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Nau whaafonga tinu malu ni tāntu a tinu e ses fwoi whapoponga i tala i whaifanua i le ngangana Peritania. Ia, whaapea fwoi matala i tālonga svainga nesi reporti o le tala o le tau maile o fiso i tau i nei au ki lani. Ia, mole so, ia, o le awhiawhi manpua nā nei family reporti a e tele o le ai nei vayanga o le a awa oa. Ia, mani ti munga nei uanga le tō unu nā nei.
ya intele ona langi lele afia fina nei sa vileng mele tu isu te sifo le matoi ma nei la val suno la tel tonu ste me luma i ho tato o fo ilme fo ingalo the sunset ya o mato yo so al fia pu e anta fia pu story ya ma beva pena a ole vela mo lunga la so fulu lima tikiri ma lu po na nei lima tikiri ma ngoto la ile to fit minute e to Thailand tu la ono na fia fi ana nei that's what tayo ya e langi lei foi la so tayo ma tungo feel sulu mala ile tayo se o to la ole tayo e ona ole ni so vanga ya mana isibili ange mai le la ole tayo ma la fia tayo se fulu ono tikiri le velo mo la so tayo ma lu po e iva tikiri ma e so la ile to 5 minute into Thailand tu la fit tu va ver a tayo e fa talo fa tu i ainga mabolo fa tasmai lo tatu por clam nei ba futu mai nai samo malo lavron sai malo fu tama tai le nei fu ia so mai ngene si reporti o le talo tau me lo fisu vai tau nai samo winga tau wa o fe lolo le malo si o civili o tua o lo civili mai so te sai ia o lo fitia pe samo mai au mai nai ia man timu pu a fia ila tunu initial taimi pona nei tatu atunu yo fitia se vai ngau de langi e au manai timu pu e yai luas fulu iva tikiri le velo monunga le so inai Samoa ma luar pona nei luas se fulu ma le tolu tikiri taimi nei Samoa le was fulu tasi minuto mte nei tu lai ono la fiafi ya le was fulu tasi minuto mte nei tu lai lima ya la fiafi nei Aotearoa se venga se reporti o le tala o tau mai le ofisi vai tau ini au kilani mana I Samoa Well, le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha I puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lewelawe. Ai muisa le toi fui ato wha nau I le aonga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe I le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasile I tulai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. Malo soy fua. Ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. US Vegas report you ala tele la wala le Radio Samoa se fulu lima iwa tolu mo pe ona masan yai tatu amate the State Highway 1 lo malanga meni saute se otule tui mantui North Shore Albany mantua ibisi la wala lima se fulu malima minute le umilo fengi malanga ya lo malanga meni saute se otule tui matu o lo tui malanga meni matu nei saute lima se fulu maltas minute le umilo la fengi malanga State Highway 20 po le luas fulu ya lo malanga meni saute se otule tui sifu itatu ya ole tu la mafitu minute le umiolo fenga malanga awoia wi oka sole se telo poloka wala ya amesa lu te malanga mai nai sifu nei saute lima se fulu iva minute le umiolo fenga malanga Helensville nga City the State Highway 16 e lima se fulu male tonu minute ya mato itele fa tele ina poloka lo te malanga mai nai City se ontole tu sifu Helensville ile State Highway 16 level nei ole tu lama se fulu minute le umiolo fenga malanga fai le mulo sa mo malo lavlon sai malo fo ilta wata ile nei fo yaso o se va ingana se reporti ya wala tele lo wala le Radio Samoa se fulu lima ivotolu amo 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Olewa sfulu male tonu miru tau te nile tula e lima le rivaenga le fia file tau tua wha waule le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Malo le ngā lue malo fo ile on sa ile pa ia malo le tāntu. Turu le ngā tono New Zealand, pe fo ia tunu e maulo maua me le tāntu tutua. Malo fo ile fa malo si melingi fia firisa. Ia fa malo fo ia I lau tō whāsia manu le. Le ngā lue ia fa pe fo ima le tāntu pola klame le manu I fale. Ia te vai atu nā e malo si la wala untamo fata e po le usu ia rei tunu mai pia. Po lewa nungu mafuka mari? Lewa. Whaisinga lewa ngā mafuka. O kongi dau e kara fuia. Ora ai kala fu Rico. O le musunga ia riva mai. Teu. Ia. O. Mai. E maua kunga isako. E se meu kupu. Mai. E pe korua wheranga i kara fuia. Ola e se ngā korua. O nana o saku ia. Rei. Fa pisa kore ni nga isa kore mana vai nga ka ngua kwa nga pu e roi nga vaku mo kupe ole Geu sa ma fuka de sunga yafat ia o de sunga yafat
se manai o le o suikia so se mi fe anga a fangi me makuaro ia ngai o inga mako ukarvu fa mai e lango mai fa te I lo e fa te ma to ile layer work ethic karanga kari manga e vera au mai aga maro ia aku kai au ka ko service project ko e mo va si inga le o le kar valu o la kuinga kar fiku piki o kar fiku a re fa nga yuinga me ka o ire e fa kingu mo anga va si ngi mo va nga mane pele pe ya o mara ka mo re Tiangi mo va le tale sia nga ya o le ai se le fa ngat mo va fa nga spet no fai ke ro usa peruri sa ko fa sa solo ai lo pe ai se si pe mo se si lo technique por me ko kia de fa ma voile le fa la vaya so el kala esko inga por ayo so fa ngwe ngi for ja me si di le wole volu ma ka ngamas ka mobi mo ke mulia nga mama fuka e fai makalo kama e vai ro ako mo ko so I fu sko wa ma kan ko nga si lo mo ko o ke ro vai ko fai makalo kama fa e ma sangi fai makasi a reality so ro vai ko fai makalo fa pengar ngi vai ka a fa longo foi le ka u le lo ko ali siku fai de mak ai foi ngi shoka ko e ki nga le fai mai le e fai le maka a vera ka ba a kamala e fa pe so le ka o le foi u le a ka ko maka se ole mana ia fu sina ia fu tuang vai leo ka karongon merer fasila mari mar kilo ka kula fu ma sangi venga lunga na wan kili e si ta do ma fu anga na la veita vale o le fai o mata e tauna fai lo va ku fakanga ai va ku de fa ku ngua ai e ka ka fai o maka pe a vero ka a le me le fiskai a fa ku fa mai o le fai o contract ya fai o contract e ma sangiero la nga me o contract jari ka fiolai e wala mena le tu e ila tu ola e au mai lunga lai se e ka kaunga faila maka e lau maka lau wa inga e se ana maka pule voi le fa ngoka I si lunga awa e se voi ana me ka ola maka wa inga e se me ka ola maka fai ka kusi e se voi le maka voi le lima ka la e le e ye foi maka e le fe ka wi mala wa e piki fa e piki ki logo foi le pi ona e pi o foi le corpo mori ole na si facto I foi ole a va tu fa tu lunga e tona fai ta tomata da a verdade mo le samo fai ta tomata e ta ilo e mo se e ka mo se salad kama e maua la usala pe maua e leo Ola ke ferua ele o faia la maka a wa a kupu ole leanga ole mena ole le faia la mata ai e la vea la I setaba pe fiko ai longa vale masiska vale pe ke wa ku so a se po mori pa uila e fa sala I oi e ele ngante fa sala o e fa sala o el telefon ya e ko kongi o me nga wole pe la po mori wa ko ke le na wari e fie o ku ila no me yo po mori ngora wana e kele me ko kongi o ele tau inga o lau ka avale ko kongi o ele whainga o ka avale a riska ngaka a whai o le po mori nga moku ia oi e whaakau e o le po mori fo e ku numar wha amsingonga whai akura nga whai lau maka e wha me lau kala e ai sau leaka makware e se makang ke ronga iso ka kolo ma fau whanga de ma wen leo wha ku leo e wole lolo o maka wha ku la leo whe manga ke wha me e pelu leo e wisi ta john ma fau wha pena o loi wha peo wha me ia visiri mai leo ia la mo ngā loe o mata wha mon mole polis Fe kau ia lo mawanga mawa uru ke ala kui ile le chemist warehouse fa kau si sio mak ana ko kikia o le maleva
Ja, I får jo le spek se va se lai. Ja, nga. Ja, ai mo le malo am tavale ni va ngore fi mali ya ka ko ka. Yo. Ja, ma le futuanga masan ya e jotia le sao e sa ngole mu le ari sa. Le mu. Yo. A fa yelo so tava. Ka pungi de mu fa ko pe o so. E va pe lo so fa fo ako. Anga wa ka va ko so lo mu ya ku ya. Tama pule no foi tu ainga o fua tamanga fa a feel my to fire no ole matua a feel asima le patuma ainga to baliu mai lawa na tai manongia manu matama pule no foi ainga o fua tamanga fa avec oi fai muse suine
Tune o mana tune Sunga ilong lalele Se o fadol mahanga Sala o se abenga uwa mama Ilata wa mafutanga Silo tanga taipe nina etele Nete mane ese o oile pelele Mapaina ane ese Oe hola umasiofo Yaso faiso Sungai au maya yelo for ile poto oh e ola umasiofo ya so fai so se uana na ia ile loto la u tu sape fale oh miliona vetu sulu ese asilava ile bele una tsa veio se tu Jana materia Bela ngona pefa tukumai Ia so mawuna ulo uono sabi Mafa atali tali se upumali maya Oyo la umani Lo ma amora Oyo wa umai Oyo wa umai Yo ulangona Eito foto fongo mane Mafa au so songa Luloto Yo mana o ototoe Te faya mo Eto be fai mata E fai mo fena o yo Oyo la umasi Ya so fai so Sungai au maya yelo noto Iletio fo ile poto Oh e ola umasiofo Ya so fai so Se uana na uia ile noto La ue tu sape fale o Lo masiofo Lo masiofo Lo masiofo lo fale na ue matino Le fifa ya luma uso Le ne ya lo fasa awina mailunga Oyo la wangelu le te fa aluma Baby es vaya tu wana ola val masio fa bel bellero sione yanga ole masina ole fetu asusulu manaya ole kitara malio oe o te fa tu saina o se vai malu o sa wa tu fantasisa wa ia yesu bebe se fifia o angelu o wable lo fa wa mo personality alone light up the room just one kiss alone that make me go boom oh e ola umasiofo Ya so fai so Sungai au maya yelo noto Iletio fo ile poto Oh e ola umasiofo Ya so fai so Se uana na ia ile noto La ue tu sape fale oh Lo masiofo Lo masiofo Lo masiofo lo fale na ue matino Le fifa ya luma uso Le ne ya lo fasa awina mailunga Oyo la wangelu le te fa aluaina
manatu le mafutanga o e mau o e manatu maita o tu mawita I lo fatu Boma Tate tala no ai Momo sao se haso Tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tamo sao songi o la fusi I amana tua
whakamalina o tau whangameke ma DJ Dave le rivaenga o le fiafi. Ina ua Joyce Furuono malai wa minute o na tāleo leitu la. E ono i le tautua malai o danga le siufongo Samoa Radio Samoa tasilima i watolu a mori sa koa. O wa ia kurungi e fifa koa in la vale pesere fukua o makua. Fia, vai o de sound. Vai o mea veanga de e fausia e pes. O ki palau, ki kala. La kur marisio fonga kama ika ia to fanga meki. Makua, maka kia. Best meoma. E pesa ka uron mere ia nga siu. E veanga de e mei o nganga. O languages. Fakua e tau tala i ngana isi, e tau tala ni ngana sama. Isi i whala nguna whaanga le, e whaare isi i whala nguna pe tana o mai sisi le la ngana wharani, o le French. Au whaalonga tūro. Oui. Au whaalonga tūro le tala le ngana le Spanish. Po le wha Spanyol. So, no tengo dinero. Ia nga. Ole mi amor. Mi amor. No hablo inglés. Pero ka foi le ma unga le de ka unga le mi amor. Ora vinga rapta. O tuinga nga nice is. Se foi fala ngono tangat. Really, orang ngana na ole Spanyolo. Ai fa longo kulola, fa maka kuyak. Ai fa longo mai no isi o fa siamang. Po karongo men ngana Germany. Germany. Longan e te loing. Le ka kalangal ka. Mist blood. Mist mit ne. Fa ngalo we no sa o le ila o si fira. Ja, le o sia, mangi o ngo Lucia. Ja, Lucia. Ja, ai sele Mario medio pesi. O le pesi. Foi mai o le ngana le tu fa tiela lang. Ko sampe e se lo taltonunga fa kerisiano. Mani. E se lo taltonunga fo ile fa tanganta soifua. E se le polo kiki ke fia yai. Ai mafaianga ko a wai fa kas. Ile pesi kas. Vai ele maka ki o le meka o le pesi. Tu ai le pesi le na to a tele tanganta la wilo le la langi le na tu fa sia. Le pesi le we are the world. We are the children. Ngai mar kamalo Michael Jackson. Mole la se ko akele ole au pepesi. Ia pe mai kasi ele songa kam foi pu pesenga. Ia, ngala ko ia mar video. Makua I maka o kia. O ke rei lopo fenga mo o mai la headphone mala mic na o si yoki ma headphone so le wari. Ai. Maka o kia nga me ka upesi. Ia, e moni la vasio. O no fo ila o ma fo tu le foi pese le fo to le ka sanga na kingi. Le nei le tanto o foi pese vo le tu fa sia I alum tam fa na o Pacific. O le foi signature choir. Oka soli. Le maka o kia vo nga ko nga o foi pese ri sa. E pe ia le masine fo le tau va nga pese. Man tuale na tu e tolu ia pitonu fuile le fai ele tau vanga au fai pese. Ia. O au kilani, Wellington ia maloi kran stete. Pe ia la ele o. Ele o kele skaring I pese loi kran skik. Ngar karing ira kapide ka feo lolo mai la loi kran skik. Ia maka ko ngadwenga fui fa vai tain. Ya Wellington ia mau kira ya olela sa ni mai sa ilie ya po ile la amanu malo ile tau vanga au fai pesi au fai pesi ngaka I me ka au fai pesi ya wa au fai pesi ia risa e pesi ngoka ele furu kangar fai ngor ele pula o foi ile fai ngor transverse mara transpose Ele se bem va penga, kusa va kusa o ar pe pangoka ya, oi. La. Ole, se me ka o pese se me ka o pese, ile ngoka ma me ka o vai ngoka. E vale malama ya va ar se o ni to la foi.
Ia, wa le sida au fa le hanga au fa pese ya sola. Ia. Ka lo sia wa ka fio lolo o merpongi. Le me voi le o manga o voi le fa mai. O au le tena piko e umaloa Pavarotti o auro. Mana to voice. O le tau fo ina ai me music sheets. Po pis. Vai me ngoko pis. I le amatanga o le pis. O le tu mai ai le beat. E numero na e fa pito i lunga numero fa pito lunga numero fa pito la. Pol numero tolu pito i lunga numero fa pito la. Fai o fa tango tato follow me ngat beat. O le tolu fa. O le beat ngale ta 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 ta. Fai o fa ta 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 ta. Ava fenga e fai le beat ngari. Le beat nganga e vameng. E fai kango ko fai mera free trial ngala kwang. Ai da fo in melele o le mano siu pesi asiu. Te ka ko maka I mea waka. Musfita inga o wata ia ale o le ato le o me o live plays. Tangi mer fa fingi. Au tangi mer fa fine. Tangi nga fine le sipes. Nga de mo ia ka ke lo fa fingi ro mo kangi fa kai. Ala kulo la mar pes ko de. La ko pes nga nga wala ngonga fo ila ngale de ia le fa ngongo o le I pat fo inga waka le o makanga o ka mo e kamaraka e fa ko ka mo a fa ka mo e kamaraka e ka mo e fu e sipis e ko ia ko le paki ala maka ma ngai ka mo e mer kamaraka la ko nga ko ke minga ngo mua I o ile ale pa mua ave ngat fang mua mai le fopai wa mua mai le fopai wa paki paki ra mai mo mara ko na ma choli ma ka ukia lo sa fa lima solo mi tele se memba agora va ko le uso ya Taylor Smith ma lo ali le ngalo ala ngara ka motal I di fie ke le longa I kusamo fie ai longa I kupalang. How's it going, mate? Cheer, bro. Dat ringan kami ada cheer, bro. Dat ringan me nga. Ke ro me foi le churro. Nga ma fu me cheer, bro. Okay. Nga la wa mi milo forga. Bo le cheer, bro. You want some churro, mate? Fa samo. E ke manga or koko mo lunga por su. E fia I ka ko mo meo ka ko night market. O le na. Lo leiro o nga ke so soangia o I fa le nga I mo fa ko nga. Ave me re fa le manga ka mai. E se fia I le sukaraki nga pipi e ko I lungo le mea. Ai keneiro. Nga ke fe so soangia o I e fa po lo so ifu. Ia marka ko ma fu kanga ngi ora. E le ya se pa. E le ya se pa ngor fa yo ro fra ke ma for fola. O le fat. Pa wa le mea vai ke wa mur ko fat. Ai le no palu pangi le palu mur pangi. O lo ke. O fa ma so sia for fa la. Yo ava pe foi la o nga mo ko ke o karpi ko iru. E le fa pe ke ra ko nga so nga o loira I le ulo foi sak. O me ko ko ma. It ku siu ka ke wa ide maua fa ko lo e sa wa me me churro ide maua me nga ka ide churro pe nga ke maua me pa ke sam pa ke ma fon ku fa nga de lolo ala ku con samu por suka e pe ya ngo foi ai se mai la pa ke ai le vela fa maka we lo nga ko Usai piki ai aku foi le piki shara faro usangar ko pipi I harar panke ker ko awor ka nang farai ai vai le vela 2 minutos lo tale o link tula ono tale ono fa fonga tun malu tanto tunu se foi fo poponga I tala vai funua ia matala I talonga ile ngangana Britania. Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whawau pere tātu whapatoa na o le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli, pe ae whaunga ina le Pacific Easy mobile app.
o lo avano fo i le direct transfer ti posi sa wai lo tupe le tato account ma fa tino la foi no tupe fa mo moli lungo le telefoni ai nga fa bitoa I oi fa sauni lo taimi mau tupe o tonga Taliban sini ai fa nga le tato Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe fa mo moli o lo avano fo i tato ofisa i o tara o tahu huma mangele po tato la silia ma le fitu se fulo fa sopori ai New Zealand Mo disa fam talanga pala aule o Barcelau o tasiono no po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa baru fa Pacific Easy o la ba anga mo tupe fa mo boli Samoa O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau fa le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A mantatu lima se lausi aga iatu le lima afe tala. Pe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua fitu lua. Pe amanau mia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. citycars.nz Lafo sau 5 selau tala pe sile atu I Samoa I le vau au kusama o kitopa I so se lala o le Lotus Foreign Exchange. Ma maua I sau ato faifa tau e tu sia I le MoneyGram. Tu sau whamatalanga e winga I lama tau au aunanga e maua I sau pulau. A whai o lau taimi mo mole nei lama tau au aunanga e maua fualau mi tiafu MoneyGram. E ia inga whapitoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame leimo oe, talo falawa. Au no foi tu valu I tau sanga lua fe mare lua. Sa o mai tau wina le tele o ni fale. E na o wha vai o loo tutu wai. Ua limu limua pausi maa mau a mea na amata ai le wha vai. Sa o fisili atu I la ua tu valu. Pe se ua tele ai nei fale ua fai le uma. Ai tali mai la ua maata. Ma wha bea, o le ata leo tangata e fai le ngā luenga. Le ai se ata o le fale. So le ai se paketi po le budget. Ma fai mai la na wha matalanga. O nā tura I o tangata o lato motu. E le fai ngā luenga mahea. Ua masani ai le amio. Tu sia le vanga lea luka. Whetalainga nei Yesu. Le te tau tangata uma ona ola I le paketi le lei. O la tu tupe. O aiso o tau ua fia fai se olo. E le mumua nofo I lalo. E fai tau tupe tongi ai. Po ua lava ana mea e faa uma ai. Ne nei tau wemu ia te ia o tangata uma e mai moa. Ina ua tuu le faa vai. Ai le mawhai o na wha umai. O le paketi e le wha sino na tupe, ai te tau o na wha tino ina I vaenga uma o le olanga o le tangata. Ia paketi le lei lo taimi. Ia paketi le lei lo olanga wha kerisiano. Ia paketi lo ola o ina. A whai e paketi le lei tupe, o le a manuia le pāleni o lo il whale tupe. A whai e paketi le lei lo taimi, o le a pāleni nei lo o langa ngā lue I ngā luenga. O le a fia lo a inga lo te o lua malau whanau. O le a maua lo taimi mo le tua. O le tasi leo wha le tonu, wa te aiuru ngā li. O na ua le paketi le leia lo tātou taimi. Wa te leo tātou taimi lesi vaenga. Ai wha ngalo tātou whanau. Ia maisi ona I tātou tātou lua. Ua le fia fo nisi le tua. O na ua le iai le tua I le paketi ino o lātou taimi. O le tō telo tangata. Na amata mai ni a onga, pe na amata se kōsi le tau sanga le nei. Le na ua le uma, taluai le iai o se ata, ma se paketi. Ia o le na ua faulai le student loan. Ai le ai se tu se pasi, e ti tu sa lava ma le whare na amata le whaavai, le uma, o lono winga, o le na, o le a tu wai nei, pausi ma se lua ma ola ai le limbu. O na pau le al me maua, o le tau wemu ma ula ngia tangata, talu ai le whai me le maia. O se wha maalosi au mo tātou uma, whetalai Yesu o le tangata e whai le leila na paketi, e manuia lona o langa. Wha mua Yesu I lau paketi le nei aso, e te manuia ai, manatua, e le lei mo oe.
o le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuka City. Ia, o le nau whafonga tunu malulu tātu atunu, ia isis fui whapoponga o le tātu po le klame o le leimo oe, ma mole atu le nganga whaptai le sunga le whawhinga ia pastor so lia lolonga, ia awa fui le tātu po le klame toe mau se si whapoponga, i le aso ntai au i le taimi ma sani, i taimi lunga wanti, o le wan toe lua minute tale tu la e ono. Samoai, ai ele tu ura no fua le nei vaenga le fiafi, a vea lo leo whaatau waa, ia e whai masui whafonga, fonga mua po si o Manu Francis Yonde o te whapea tua i whaafitai lava mo le tātu mawhitanga na nea so o le ase ngana o le fu istau tua o le antoa i lau whafunga malau mai moa whaate whea au mo le tai ai tātu toi whelua i le aso antao pe a aulia i le alofo le tua manu e tele nea fiafi Samoai alofo tele antu soifuia ma ia manu Ako le ase kuka le fiafi kuka le fiafi i la tau le whaia kuka le tau Wa ia makwari lua fise ku. Inga so bu va ping. Ba ngai o fa lo le afili sweet and sour chicken nibbles. Es va lo guapo sweet and sour chicken nibbles. Ale manga ia o manga. Io pe a fa iris kanga. O se upu ia o i kanga fa ngame. Wa moi. Wa e lua mi. O le ko fa ka umer te kawi. Ma le fa si o ku. E moi. E me whainga o whai. Ai ke ronga o maka whai o kona mukukasi. O le reisa. E whakua au whai le reisa. Seki leile measuring. Measurements o le vai. Ma le alaku ma le reisa. A reisa whakau. Ma ngai angai te kawi e kumura kore te. E sumenga. Ja, maar dan gaan we gewoon mee samen zo ja zo. Ja, maar hoe je kille lin ge. Ja, dat na voor iso. Ja, ka ko ko filo il wees fok. Alors ça moi, maar hoe je bien vu, so il voit. In this update, an inquiry indicates bias continues throughout all levels of the policing system relating to ethnicity, gender and sexuality. After a 2-year study commissioned by the police, IHI research is suggesting police need to urgently analyse their interactions with diverse communities. And police are immediately adopting 8 recommendations from the report. It makes 40 recommendations. Police Commissioner Andrew Costa says they're already on a path of improvement, which he hopes to continue. What we have taken from this research are opportunities to keep shaping the way our training, the way our systems position our people to deliver fairness in policing. Not all of the things are within police's control. Chris Luxon's telling councils they must tighten their belts. The Prime Minister's in Wellington for the annual Local Government NZ conference. Cabinet's agreed to investigate options for making councils slash wellbeing provisions and limit nice-to-haves. Luxon says in parts of Australia, revenue caps are applied to non-core activities to control rate increases. We're interested in how a similar approach may work here in New Zealand, ensuring the right balance between ratepayers' interests and councils' financial positions. And should New Zealand adopt Australia's stricter licensing approach? The AA's pushing for change, prompted by figures showing 18 to 24-year-old drivers, 24-year-old drivers in New Zealand are 3 times more likely to die on our roads than the same cohort in Australia. It's commissioned research by Adelaide University, which suggests Australia's tougher penalties and additional testing could work here. The Obamas have taken aim at Donald Trump. Speaking at the Democratic National Convention, the former president and First Lady were full of praise for Kamala Harris. US correspondent Logan Church says Michelle Obama came out with some fiery language in her speech. She's always been a bit of a somewhat reluctant campaigner over the years, but she spoke for almost 20 minutes and spent most of it focusing on Trump, dealing out some absolute zingers.
That's news. In sport, the coach of world tennis number one, Jannik Sinner, admits the cloud of a potential doping ban has taken its toll on the young Italian star. Sinner's been fined and stripped of ranking points, but cleared of any suspension for a pair of positive tests for an anabolic steroid in March. Coach Darren Cahill's told ESPN it's been hard to watch the impact the situation has had on Sinner. He struggled, and I think it's worn him down physically and mentally. He's gotten sick a couple of times. He got tonsillitis, which was the reason why he missed the Olympics. We're not looking for any sorrow or anything because we're quite thankful there is no ban attached. The New Zealand Breakers won't be able to go ham this festive season, with the NBL announcing the Kiwi team will be part of a Christmas Day double-header to be beamed into the United States via ESPN. The Breakers will tackle the Jack Jumpers in Tasmania. That's sport. I'm Raylene Ramsey.